tɔgɔ ye fɛnba ye n'i ma fɛn kɛ i tɛ fɛn ye wa i tɛ kɛ fɛn ye ni fɛn tɛ kɛ fɛn ye fo tɔgɔtigi ka fɛn kɛ tɔgɔ tɛ fɛn ye ni tɔgɔtigi ma fɛn kɛ ni tɔgɔtigi ye fɛn kɛ ba du la fa du la tɔgɔ ye fɛn ye n'i y'a mɛn kurusi mugu a fɔ k'a jala tɔgɔ fɛn kɛ bali ye tigindan ye ni fɛnkɛla ye fɛn kɛ fɛn kɛ bali b'o fɛn fɛnnen fɛn tɔgɔntan b'i ja sabu senkan t'a kɔ ɲin t'a kɔ jugu t'a kɔ tɔgɔ ye kungo ye ɲin jugu ni jugu kungo tɔgɔ ye kungo ye baden jugu kungo faden jugu kungo cɛkɛɲɔgɔn jugu kungo n'i ye cɛw dan gɛrɛsɛgɛ ni sɔrɔ ni tɔgɔ la kara b'i kɔ ɲɔgɔndan ye kara ye tɔgɔ ye kara ye wolokuntanw tɔgɔ tɛ kara ye galama kuladɛgɛ tɔgɔ tɛ kara ye falenko ɲuman sago jugu tɔgɔ tɛ kara ye tɔgɔ ni nɛri ɲɔgɔndan ni kara hawi tarawelakaw tiɲɛna sɔgɔmada in na a kɛmɛ kabako ye min ye ministère de la sécurité a tarawelakaw k'olu bɛ awa maa bila ka na ne nɔfɛ sisan ko ka na ne minɛ ayina laginɛkaw jɔ n bɛ n dala yan u na kabako bɛɛ lajɛlen da o kan radio fréquence 3 lamɛn jɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin fara mabɔkɔrɔ kan an b'a jira o la k'a fɔ min ye awa kunnafoni kɛnɛ nin ye a daminɛtɔla ye fatini di sɛbɛnw u ye min fɔ n bɛna o lakale nin waati in na ani kibaruya minnu bɛ yen ni an y'olu sasa ka bɔ dugu kɔnɔ an bɛna olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka di lemanaw ma laadiriya la fatini sɛbɛn an bolo ɲɛ fɔlɔ bi sɔgɔmada in na n bolo bilangi sɔn a bɛna taa o tɛ maa ɲumanya ye Seydina Ali ko ten ko ni cɛ sɛbɛ ye layidu ta ye k'i ka kani komi ka juru b'a la maa min ye maa ɲɛnama ye cɛ sɛbɛ don n'a ye layidu ta i ye k'i ka kani i komi ka juru de b'a la maa ɲɛnama dɛ maalankolon ko tɛ dɛ maa ɲɛnama n'a ye layidu ta i ye i b'a kani de i komi ka juru b'a la radio fréquence 3 lamɛn jɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ ka kunnafoni de bɛ maa fa ka sɔrɔ fɛn ma bila i da cɛw nin minɛ k'a bila i da a ka kusa ni i dalankolon ye l'indépendant ale ka bi sɔgɔmada in na bɔli o ye nin ye min ye tribunal de grande instance de la commune 4 ko olu kɔni kun ye min ye awa kiri dɔ n'u don kiri kun bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ min ye awa arasibaji ye a ye Mali ka golo masirilen tabaw sɔrɔdasiw ko a kɔni ye olu wele ka na ni muruti yɛrɛ ye fasini ko min yarasa ye kunun ko kiriw kɔni digara cour d'appel yɛrɛ la fɛn kɔni ma sɔrɔ a nɔ la barisabu awa ko kunnafoni jɔnjɔn ma sɔrɔ a bi kiri ni min ye Mohamed Yusufu Bacili n'u ko a ma ko arasibaji fasini ko n'i y'a jateminɛ kalo 12 bɔɲango o kaso ko kun di ma 20,000 a ko sara amande fana ye mois de juillet tɛmɛnen na tribunal de la grande instance de la commune 4 fasini ko ka d'a kan k'a ye sɔrɔdasiw wele ka basigibaliya ani awa ka jamana daba wuli ani ka muruti don sɔrɔdasiw kɔnɔ ko nin y'a jalakile kun don n'o ye kiri ninnu kɔni digɛra kiri kɔni awa i k'a dɔn a jirala k'a fɔ min ye ni animateur in ye n'o ko a ma ko carte sur table fasini ko kumana min ye awa collective pour la défense de la république n'o ko a ma ko CDR olu kɔni ye taama kɛ ani kanubaw caman ni ka nin yɔrɔ kofɔlen in sɛgɛrɛ kunungo fasini ko min ye animateur ye Mohamed Yusufu Bacili a ko n'i ye kow ta k'u lajɛ ale tun bɛ jɛmu kɛ min ye awa radio Maliba o sanfɛ fasini ko n'i y'o kow ta k'u lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ sa ko o de la kunnafoni dɔw bɛ yen minnu bɔra k'a jira k'a fɔ min ye sɔrɔdasiw ye a bɛ olu lamuruti o kunnafoni min ye tribunal de grande instance commune 4 o nana kiriw tigɛ o kɛra mois de juillet 2016 fasini ko kiri min bɛ yen n'o kɔni nana tigɛ a ko n'i ye kow ta k'u lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ sa min ye awa i k'a dɔn kunnafonidilaw ye olu farala ɲɔgɔn kan radio Maliba FM fasini ko kumana min ye sɔrɔdasiw ye ko nin ye k'olu wele ka ɲɛsin muruti yɛrɛ ma fasini ko a ko min kɔni kɛra n'i ye kow ta k'u lajɛ
ako ibina ye ka fo jango commandement be munum bulu faseni ko commandement ba munum bulu ako ni ya jete mina kibara jume ne fora umma minye awa ikado etinali communicati wati minye machi trawle ale ko ni awa kirido seve araba dunyando juillet kalo kile mugani woro 2017 arasi badge ka condamné kalo tani fula kaso wa muga abe osara minye directeur radio Maliba FM kalo woro kumbe mberembe ukun o minye awa ikado watanye ko obe osara fasene ko ni article awa 35 jatemine loi 00046 perem minye juillet kalo ale kile wolo vla samba fla o sharia mimbe ni o kon ndara kuna funi yere kama ako manani ko inda ka laje ako ibina ye ka fo ani article 33 yere fasene ko an ga golo masirle tabaw ulu kodo ako minya awa ikado wuli ka joye lu nanake wuli ka jomu me ni ulu ko ngara ako ni ko ta kulaje ako ibina ye ka fo o munumbe ni ulu ye soroda sinyama uye o korofo ndara ka nyeshe uluma datugul ko puma invora ka dani yoro inga munu fora ajirala ka fo minye soroda suye ako ni ko ta kulaje ako ibina ye ka fo ulu kemeninga uduguma maw uka war ko ni ko manger fasene ko war min bidi no ye duguma maw ka wari soroda sinyama do be ulu ko ni nyo war ko ni yo nganamu yo du ka soro walide undame chenje mbuka fune kene sanve ani fien baw sanve ulu be kelela watimi o do ye ulu ka wari undu fasene ko minya arasi bachi anyini ngalesa awa ikado ni ko ta kulaje ibina ye ka fo anana muvo aya jira ka fo ale ma damata ko kere ku ale ma fenwore inventé ninga faraka par sabu kuna funi di soro sira membe no kwama ko minye awa l'indicateur dire nouveau kasuma ani kuna funi di soro sira wore be jeune afrique ulu ye korofo min lase ale ko nyo to bunde fasene ko wa ale mi damata ko re kere ninga faraka ni ngorofo kan ni waratir nalla o fasene ko critique baw kon nana ko jatemine anana ye ka fo awa dossier yere kono ni ya ta kala je sebe wura me ni anomene mu nofe fo te sebe wura kono awa mi se ka fo ni ye prévu o arasi baji aka mine awa ninga datugu fasene ko ni ko jatemine akuy bina ye ka fo mi nye wuli ka jo ye ulu ko ni ngera o kiri ko ni ndigara ajira la ka fo arasi baji anote kula tumana mena no karata mi nye kuru dapeli ya awa ikado kanubaw ani lapasa baw ani cdr ulu ko ni vara la nyanga minya arasi baji ye ka shenzenza awa ikado minye dunuka ni balaka ani kilakishoni moto kilakishoni awa ikado fa bela jelive awa nega grafe ko kile yesbe o mimbe ni kunafoni bela jelebe o kono o de tununa awa communicate tribunali ani cour d'appel ni nyanje o fasini halibi ambaka ha minye shaka jamtene ale ni Umaru Bari o ulu jera ka faranyanga nenga ni mbarange halibi ko mina akoma baha kadaka minye l'indicateur de renouveau akom munde la minye Mamadou Ismail Konate ale wala seme ka démissionner ni yegele jamana maraka fasini ko ni kotigu wera damay sugoba flaka kele binjala ngoni ndaw la nimisa gwanzanye ministre de la justice amanya mingo akarati minye Mamadou Ismail Konate kwa be kome aye wala seme kunungo wulada ha fasene ko ni ya jatemina ko minye awa ikado anrobla ni ma wara fene ha no kwa ma ko Amedu Yunusa Maiga ale maji sarai mimbe ni abe retraité la sambi woro awa ani sanwulovla fasene ko abe kome o fene ga o kadenyi o fasene ya jira la ka fosa o kone o de fombe folo fasene ko ministre ka tali min wlani awa kunjonjonde min vo me alanga ma be se ka min vo kuna yere o de kono ni awa min affaire arasi bad fasene ko ka kiri munumbe no tigara cour d'appel la Bamako ya kibraya usoro kuna foni diba ka fo ministre kunate ale tunya jiru la ka fo ka kiri mbwama awa ikado kabla min awa ikado sibiri dunyala fasene ko ni ya jatemene kiri mabwama u yekelenyi ulabana kana kiri ndige barsabu kadaka jerami ndumina ke awa ikado kuluba yere jere kama Allah nyina ka fo kiri akabwama Umaru Ismail Konate ale ya nyine kiri tikabaw fe uka kiri ngoni uka bwama o kiri mabwama u yekelen kiri tikabaw fe kiri tikabaw labana kana kiri tikabal na ko na ke minye Umaru Ismail Konate fe unana ke kiri yere uyatige kiri tikale ko fe
awa min ye kiri ye fɛnɛ ka tila k'a fɔ ko fɛn ma ye dossier kɔnɔ awa o kumana Mamadu Ismail Konate o kɔni y'a tɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na k'a lasago a ma ɲɛ min kɔ Mamadu Ismail Konate a sera Laji Burama n'o ye Laji Ibrahim Boubacar Keita u ye ɲɔgɔn ye kuluba u kelen kɔ ka ɲɔgɔn ye sa a ma ɲɛ min kɔ awa min ye i k'a dɔn président de la République Laji Ibrahim Boubacar Keita IBK ko ni awa Mamadu Ismail Konate o kɔni kumana Mamadu Ismail Konate awa ko a ye wala sɛmɛ ka démissionner ko kunnafoni ma ban barisabu segin bɛna kɛ kunnafoni dɔ kan Mugutari Daramani Kɔnɛ ale ye fasini sɛbɛnni ka bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ nka kunu Yusufa ale yɛrɛ tun bɛ nin kɛnɛ in kan ye fɛn min sɔrɔla an ka jɛ ka dɔ lamɛn o la radio Filtre lamɛn b'a jɛ ko nin waati na fɛn min ye coup d'appel ye Bamako an bɛ yen nɔ Banangabugu la radio ka jugement ale daminɛna sɔgɔmada in na an y'a ye k'a fɔ kɛnɛ in kan fɛn min ye ministère public ale tun y'a ɲini k'a fɔ ko jugement ko ka reporter fɔlɔ awa k'u ma labɛnw ma sabati awa radio ka avocat y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin jugement ye nin ye san kelen ni kuma kelen bɛ sen na labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen don olu bolo bi pour que jugement in bɛ se ka kɛ awa parti fila in kumalen kɔrɔ kɔfɛ awa juge y'a jira k'a fɔ fɛn min ye suspension ye k'a lajɔ dɔɔni miniti 15 bɛ ɲɔgɔn ye awa o y'o o laɲini kɛ jama fɛ awa an b'o miniti 15 de makɔnɔ la fɔlɔ n b'a dɔn k'a fɔ jama bɔra kosɛbɛ fɛn min Rasibati ye ka na a dɛmɛ a jɔyɔrɔma tinti a ka nin weleli in na bi Mamadu Awa Gassama ale b'an kɛrɛfɛ yan nɔ n'Ala sɔnna a bɛna a da don a la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Je suis dans la salle, le ministre public de Rasibati a accusé. Maintenant, il demande maintenant au cas où là, qu'il faut que le dossier soit complet, il demande un renvoi pour une information. Ça veut dire quoi? Moi, je précise beaucoup de l'avocat de Rasibati. Il a dit que non, et ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas le premier jugement. Follow Kera, communicate, où il y a Rasibati condamné qu'à accuser. Mais au lieu d'appliquer, comment se fait qu'il y a un famille qui dossier Madafa? Moi, j'ai compris aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, l'avocat a demandé que Oulu Konika la de jugement à Kebi. Mais non, ma Kebi, moi je crois que faut jamais Rasibati peut un dossier qui est répondu tout. Avocat. Afora somuna on semble en abolokan pour que tribunal la aka lamɛ mun reprocéder la bɛɛ ka se ka faamuya mun yɛrɛ fɔra parce que n'i ko k'i bɛ kuma lase ou bien n'i ko k'i bɛ kuma lakali i bɛ se ka fili a la k'a ta ka kumakan fɔlen yɛrɛ ma émission ninnu kɔnɔna na donc procureur ko ale tɛna se ka a da don kuma in na tant que o support vidéo ninnu ou bien audio ninnu ma di ka na donc o de kɔnɔna na sisan la cour s'est retirée pendant 15 minutes o bɛ taa ɲɔgɔn ye k'a lajɛ en réalité n'u bɛ se ka na mun fɔ o la mais n'i y'a ko in jateminɛ k'a lajɛ kabini première instance la procureur bɛ fɛn dɔ kɛ u b'a fɔ o ma ko réquisitoire supplétif a y'a sɛbɛn o kɔnɔ k'a fɔ ko kuma minnu reproché don Rasibati la a kumaw bɛ clé USB kɔnɔ a clé USB u y'a bila sous scellé a bɛ justice ka bolo kan donc o kɛra première instance la donc fɛn na an yɛrɛlen ka na sisan donc o de ma ye dossier kɔnɔ bilen c'est à dire que a fɔra k'a ye fɛn minnu fɔ kumakan ni émission ninnu enregistrement mun kɛra commune 1 na enquête yɛrɛ kɛra mun kan an nana cour d'appel de la sisan o de ma se ka ye fɔlɔ donc n'o ma ye ne ma da la n'an bɛna se ka kuma fɛn wɛrɛ kan donc an ye mun laɲini fɛ an ko président ma n ko ni ministère public ma ka dossier labɛn ka ɲɛ o y'a ka problème de ye an kɔni bɛn yan u ye mun reproché a la u b'a preuve yira an na an b'a débattu et Rasibati il a besoin de parler a b'a fɛ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye mun kɛra nin ko in na kabini a daminɛ fo ka na se bi la on est venu pour qu'il prenne la parole a tɛ boli justice ɲɛ a dalen don a ka justice la première instance la u y'a essayé ka mɔgɔw lafili k'a fɔ k'a ma sɔn ka na de o tɛ aujourd'hui a nana k'a bɛ kuma u b'a la ko kumakan ninnu t'u bolo donc nous on est déterminé à ce que dossier ka retenir bi an ka débattu pour que malien bɛɛ ka tiɲɛ dɔn an ka dɔn mun kɛra nin ko in na yɛrɛ donc an b'o niveau de la an bɛ la cour kɔnɔ dans 15 minutes n'olu nana mun fɔ o la Encore pour terminer, moi je pense que ça c'est une appréciation qui n'est pas une bonne chose parce que Rasibati ka kuma o la n'i y'a jateminɛ ale bɛ mun fɔ a bɛ mɔgɔ tɔɲɔnenw de lafasa
a b'u lafasa mun de la k'a fɔ ko sariya bɛ jamana in na fo sariya in ka respecté donc ni mɔgɔ minnu bɛ sariya lafasali fɛ o bɛ to justice de kɔfɛ an ka justice de don juges y'an ka juges de jamana y'an ta de donc maintenant ni justice y'a estimé k'a fɔ k'a ma pɛrɛ k'a tɛna se ka procès in kɛ nous on va se battre pour que a ka kɛ mais dernier mot bɛ tribunal de bolo ni tribunal ko an ka taa so an bɛ taa so n'u kan ka na don min na an bɛ na parce que mɔgɔ min bɛ tiɲɛ kɔ i tɛ sɛgɛn i bɛ muɲu de donc an ko jamana jɔli de donc maintenant o tɛ se ka kɛ ni sariya tɛ k'a fɔ kiiri ka kɛ fo diyagoya la ou bien n'a ma kɛ ka sɔrɔ cour ma pɛrɛ je pense que appréciation ye ça ce n'est pas du tout bon o tɛ anw dɛmɛ a t'an ka baara nɔgɔya wa o tɛ Razbat yɛrɛ sago ye donc jama ka sabali ni cour ko cogo min mɔgɔw nana cogo min u ka taa u ka so calmement ni Mali y'an bɛɛ de ta ye fɛn ni fɛn minnu filɛ nin ye tribunal an bɛɛ de ta don an ka baarakɛyɔrɔ don wa aw yɛrɛ ta don bi bi in na a bɛ ka Razbat dɛmɛ sini a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ mago bɛ fɛn wɛrɛ la tribunal la mun tɛ nin si ye ni nana sɔrɔ tribunal tɛ ni sariya ko yɛrɛ bɔra jamana na jamana tɛ donc le combat de Razbat c'est pour la justice et pour défendre la justice d'abord il faut la respecter et le respect de la justice passe par l'acceptation de ce que la justice dit donc ne kuma fɛ k'o de fɔ ye maître yɛrɛ tɔgɔ ni jamu maître Abdourahmane Touré merci radio central lamɔba jɛkulu nin waati in na sɛgɛnnafiɲɛbɔ miniti 15 bannen kɔrɔ kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ wele bilara Razbat ka avocat ma u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Razbat ye jamana dɛmɛ baara de ye a ma kɛ jamana ma tiɲɛ n'a ye awa ministère public olu y'a jira k'a fɔ kuma t'u da tuguni sabula fɛn bɛɛ yirala k'a fɔ fɛn min ye Razbat ye a ma foyi kɛ awa jugement kɔni kɛra sisan an y'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko a bilala foyi t'a bolo foyi tɛ bi min bɛ a bilala nɔn ye o nɔn ye foyi tɛ bi ni ma yɛrɛ k'a fɔ k'a ye ko kɛ o tuma Razbat bilala an bɛna lajɛ k'a yɛrɛ ta n'a sera ka dabɔ damadɔ sɔrɔ a la. a bɛ tiɲɛ de kan an b'a fɔ bi an b'a fɔ sini a bɛ tiɲɛ de kan a tɛ fɛn fɔ a bɛɛ ye réalité ye donc i bɛ mun de fɔ jamana ɲɛmaaw ye pour que n'u tilenna dɔrɔn jamana bɛ jɔ n'u tilenna dɔrɔn jamana bɛ jɔ dun ka fa bɛ sabati i ɲɛ bɛ mɔgɔw ba bɛɛ lajɛlen fo u ni t'u yɛrɛ ye an b'u fo u ni t'u yɛrɛ u ni balimaya u ni kanuya. i yɛrɛ tɔgɔ. ne tɔgɔ Lala. Konate. Baba de bolo n'a tun bɛ mɔgɔ bolo Fara ni Kante ne Banaŋabugu la yan donc e fana ka Razbat ko de la Razbat ko in kɔrɔ an bɛ sa ko da fɛ de ni wɛrɛ tɛ ne kɔnɔ ka ɲɛsin Mali faama ma u ka dɔ fara kan Razbat kɔni a b'a jo fɛ yɛrɛ de walayi. Ba Mɔlibakɛ i ni ɲɔgɔntuma. An ni ɲɔgɔntuma. An bɛ wa cour d'appel da la bi fɛn min Razbat ye jugement kɛra sisan a bilala nisɔndiya jumɛn b'e la. Bon ne nisɔndiyara sabula Razbat filɛ a bɛ Mali ka ɲɛtaa de fɛ ne yɛrɛ filɛ ne ye artiste de ye nka tiɲɛ de ka di ne ye ne tɔgɔ MC Jamusa ne ni Balo de bɛ dɔnkili la ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ de ka di ne ye ne bɛ tiɲɛ de kɔ o de la ne bɛ Razbat kɔ a bɛ sa yɔrɔ min na ne yɛrɛ bɛ toli yen o de ne ka kuma ye. Awa jama min bɔra bi e yɛrɛ ɲɛ bɛ jama la Mali juge i bɛ se ka mun fɔ a ye. Bon Mali juge u ka to ka kiiri tigɛ tiɲɛ kan o de ka ɲi n'o kɛra an tɛ jiginna sɔrɔ ɲɔgɔn na o ye ne ka kuma ye ka ɲɛsin juge ma. Jama min bɔra bi e yɛrɛ ɲɛ b'a la jama i bɛ se ka mun fɔ. Awa bi jama kɔni bɔra sabula Maliyɛnw tɔɔrɔ la an degunna ba degunnen bɛ kini kɛ bamananw yɛrɛ ka kuma don jama min bɔra bi bɛɛ b'a la hali n'o y'a sɔrɔ ɲɛfiyɛn dɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ dugu la bi sabula o bɛɛ ye Razbat ko de ye parce que Maliyɛnw tɔɔrɔ la mɔgɔ min bɛ Maliyɛnw bɔ dingɛ kɔnɔ Maliyɛnw b'o de kɔ sisan. Merci. Le parquet conforte notre dénonciation que les généraux qui détournent les primes alimentaires, que l'avancement dans l'armée continue à être partial, arbitraire et illégal, et que nos soldats sont attaqués et affectés dans leur morale. Et nous sommes des citoyens qui aspirent à la bonne gouvernance, au respect de notre denier. Donc bravo à la justice et bravo à l'esprit patriotique des juges. Bravo aussi à ce peuple voyant qui est sorti par quête de la vérité, par quête du respect de leurs droits et par quête surtout de la bonne gouvernance. Donc voilà, c'est un sentiment de victoire, c'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment, c'est une décision qui m'encourage davantage dans ce que je fais de tous les jours, à savoir mettre l'État à la place afin que chaque citoyen puisse en connaître le bon fonctionnement.
Aywa lamejere jekulu cɛni muso denmisɛnnin fara mabakɔrɔ kan kunungo nin dun ye min yarasi batch ale ka kiri min n'a tun bɛ k'a fɔ awa a ye sɔrɔdasiw a y'u wele n'o ye dugumamaw ye awa i k'a dɔn ka murutili boloda o kiriw kɔni digera a jirala k'a fɔ min yarasi batch ye ko a ma fɛn kɛ ko sɛbɛnfura ninnu yɛrɛ kɔnɔ fɛn de u bɛ se ka kiri ni min ye ka d'a kan kumakanw ni ja minnu bɛ yen n'olu kun labɛnna ka bɔ tribunal la commune kati o kumakan ni ja ninnu ayiwa i k'a dɔn o de ma ye o tununna so ni kungo cɛ kiiritigɛlaw fana olu kun y'a laɲini k'a bɔ a ma k'u labɛn ko kura tuguni ayiwa min yarasa ka ayiwa i k'a dɔn avocat ye olu y'a jira k'a fɔ san kelen u bɛ nin ko kelen kan mun y'o tile yasi bɛ yen o tunu kiiritigɛra nin kan ayiwa ko arasa ma fɛn kɛ a nɔ tɛ ko la kunungo kanubaw sɛbɛkɔrɔ bɔra nin ko in na min ye CDR awa ani maliden minnu bɛ yen bi n'u tɔɲɔnen bɛ ka d'a kan fanga yɛrɛ maracogo fɛ tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la bi dɛ ko ba degunnen bɛ kini kɛ an ka artiste ko ten ni ba degunna dɔrɔn a bɛ kini kɛ maa min bɛ se k'u kun fɔ bi o tuma u b'u ɲɛsin u ma u b'o yɛrɛ fɛ bi ka tɛmɛ jamana marabaaw kan koyi ka d'a kan degun min ni tɔɔrɔ min b'u kan o y'o fɔbaa ye radio fréquence 3 lamɛnjɛrɛ jɛkulu cɛ ni muso denmisɛn mabakɔrɔ an na Yusufa yɛrɛ fo k'a fɔ ale tun bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ ye ka baara kɛ o tuma a ye kow gu ni ka se a da la an ka foli b'a yɛrɛ dan tɛ foli min na nɛgɛ kɛrɛfɛ juru i bɛ fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ an ka tɛmɛ ni kunnafoni ye. Ayiwa fasini di sɛbɛn n'o ye eko wele ko n'i ye wara bilen jiri cɛ la jurukisɛ bɛ a cɛrɔ jiribolow ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ a porokoto mɛ ni ka bɔ a minɛbaw bolo fasini di sɛbɛn n'o ye awa i k'a dɔn eko wele ale ka bi sɔgɔmada in na bɔli eko wele ale y'a jira a ka bi sɔgɔmada in na bɔli la k'a fɔ min ye élection régionale ani municipal ko a bɛ komi a bɛna kɛ mois d'avril la avril kalo ale kɔni a bɛna kɛ o la fasini ko nin gouvernement in bɔra ka bin décembre kalo tile 17 o de kun fɔ mɛ ko kalataw bɛna kɛ n'o ye élection régionale fasini ko nka a bɛ komi a bɛna kɛ awa avril de kɔnɔna na sa fasini sɛbɛn ko gouvernement kɔni de kɛra nin kɔni na ka siɲɛ 4 n'a ye a fɔra kalata in bɛna kɛ a bɔra a ma a siɲɛ 4 n'a ye nin avril kalo o nata in na fasini ko min ye élection communale partielle locale régional conseil des ministres min kɛra ayiwa novembre kalo ale tile 28 2017 u nana bɔ ni ŋaniya min ye o de kɔni kɛra sa min ye awa i k'a dɔn gouvernement yɛrɛ ye k'a fɔ kalata min kun bolodalen don u bolo n'a kɛ a bɔ ko 4 n'a ye a ma fatini y'a jira la k'a fɔ a ko an bɛ don min na komi bi a ko min ye awa i k'a dɔn maa minnu kun bɛ ka wuli ka jɔ kɛ majorité ni opposition coordination des mouvements de l'Azawadi n'o ye sema ye plateforme olu kɔni kun ma jɛ ni nin ko in ye a kɛli décembre kalo tile 17 fatini sɛbɛn ko min ye rebelle kɔrɔ ninnu ye n'o ye sema ye olu kɔni y'a jira de gouvernement bɛna nin min kɛ nin ye awa tiɲɛ yɛrɛ la siga t'a la ko gouvernement yɛrɛ b'a fɛ sa ni ka jamana tila décembre kalo tile 17 jɛrɛ dɔ kɛra u fɛ o jɛrɛ min bɛ yen n'u kɛra u ye ɲɔgɔn sama kumaw la kosɛbɛ o ɲɔgɔn sama min n'o kɛra kɔrɔfɔw la u ni ɲɔgɔn cɛ min ye majorité maa dɔw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la décembre kalo tile 17 nata in na kalata kɛli o kɔni na tiɲɛ na awa i k'a dɔn o bɛ ko min ka jamana yɛrɛ di a bɔrɔtɔbaw ma Assemblée nationale waribondigi n'o ye Mamadu Jarasuba ye Jolakaw ka député RPM ale ye Assemblée nationale waribondigi ye faseni ko kuma na a ka kɔnɔrɔgwango ye min ye jamana taabolo kan ni lakanabaliya min n'o bɛ senna kalata in ŋuɲɛ kan ale y'i fɛ la fo la ni gɛlɛya minnu bɛ yen faseni ko décembre kalo tile 17 min ye awa commune 59 ye a ko n'i y'o ta k'o lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ sa
élection tɛna se ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ élection tɛna se ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na awa Jarasoba ka kuma na a bɛ komi o kuma na an n'a lajɛ ka jamana k'a di a baratɔbaw ma Mamadu Jarasoba ale ka kuma na nin kɔni a ma ɲɛ min kɔ k'a bɛ komi kalata min ni a bolodalen kun don k'a ka kɛ décembre kalo tile 17 awa nɛgɛ karafejuru e ko o ma bɔ a ma de awa sɛbɛnfura ye nin ye min bɛ n'an y'a bɔ e ko wele a ka bi sɔgɔmada na bɔli nin muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ k'aw sɔgɔlen b'a ka radio so mandi de la n'o ye radio fréquence 3 ye kunnafoni de bɛ maa fa ka sɔrɔ fɛn ma bila i da kɔnɔ fasini sɛbɛnw bɛ lakale kunnafoni minnu bɛ yen n'olu sɔrɔla dugu kɔnɔ olu bɛ da aw tulo kan ziyara min n'o kɛra don ɲuman na san 2017 an ye kibaruya las'an ma kunu k'a fɔ Seri Usumani Madani Hayidara a den minnu bɛ yen n'olu fatura ka na se awa a furumuso min bɛ yen n'o y'an ba ye o min fatura olu kɔni dalen bɛ don ɲuman na ziyara bɛ taa kɛ ayiwa i k'a dɔn famille sirifula o tɔgɔ la Ansarudiniw fɛ ka bɔ diɲɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen la ani malidenw fɛ maa min nana ziyara kɛnɛ kan an y'a fɔ a ye kunun ko bɛna maa 40,000 ani maa 300 ani maa 18 ma nka ziyara kɛnɛ kɔnɔ kunun an y'a kanu karamɔgɔ minnu dara k'olu ka kɔrɔfɔkanw lase aw ma bi ka sɔrɔ ka Seri Usumani Madani Hayidara ka kanu k'u ka kɔrɔfɔkan lase sɔgɔmada in na sirifukɛ ye fɛn min fɔ n'o ye y'a bani an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a lamɛn. An ka foli bɛ a bɛɛ ye. I ye foli minɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ ka bonya y'an sɔrɔ. Naam. A bɛɛ sara bɛ Ala bolo. A b'a tigi bolo. An b'an ka Mali ɲɛmaaw fo. Alahu Akbar. An b'an ka Mali faamaw fo. Tiɲɛ. Sécurité ɲɛmɔgɔw. Ka taa polisiw la ka na gendarmew na. Naam. Ka na kɔrɔ habillé bɛɛ la. An ka foli bɛ a bɛɛ ye. I ye foli minɛ. O kɔfɛ. Naam. An ka tungaden minnu bɛ tunga fɛ. Naam. Alahu Akbar. A kɛra Libi ye, a kɛra Algérie ye, a kɛra Mauritanie ye, a kɛra diɲɛ jamana o jamana ye. Ni an ka ressortissants b'a la. Dekun bɛ minnu kan. An ka dugawu bɛ a bɛɛ ye. Inshallah. Ma bɛɛ u b'an wele. Tiɲɛ. Mais u k'a dɔn Ala ye an seere. Naam. Jɔn bɛ da i seko de la. Alahu Akbar. Dekun si mun sɔrɔ n'u ka tiɲɛni sɔrɔ. Naam. Lahara Ala b'i ɲininka. Naam. N'i ma wuli ka se faamaw ma. K'a fɔ an ka mɔgɔw bɛ nin dekun in na nin yɔrɔ in na. Alahu Akbar. A ye wuli k'a jɔ. Alahu Akbar. Se min b'an fana ye o ye ci seli de ye. Tiɲɛ. Mais baara kɛli o jɔyɔrɔ t'an bolo dɛ. Alahu Akbar. Nka an yɛrɛ ka ŋaniya ɲuman ɲɛsinni an ka tungarankew ma o b'an ni Ala de cɛ. Tiɲɛ. An bɛ dugawu k'u ye. Bɛ kɛ. Mɔgɔw ma min faamu. Naam. An faso Ala y'a kɛ Mali ye. Ni maliyɛn kelen ye hɛrɛ sɔrɔ ni ŋaniya ka ɲi maliyɛn bɛɛ de y'a sɔrɔ. Tiɲɛ. Siga t'o la. Alahu Akbar. Kumana n'an y'o ŋaniya ɲuman si ɲɔgɔn ma Ala b'an sara n'a ye. Siga t'o la. An bɛ nin de fɔ a y'a janto nin na. Alahu Akbar. Ala bɛ yen silamɛya bɛ yen diinɛ wɛrɛ bɛ yen nka fɛn min sirilen tɛ diinɛ ko la o ye adamaden ŋaniya ye. Tiɲɛ. Siga t'a la. A fɔ Ala tɛ yen. Alahu Akbar. A fɔ lahara tɛ se min ɲuman miiri ni walitaw ye Ala bɛ hɛrɛ k'i yɛrɛ ye a b'a k'i taw ye. Alahu Akbar. Ŋaniya o ŋaniya man ɲi. Naam. O tɛ se ka kɛ Ala yɛrɛ fɛ jango ka ye diinɛ na. Tiɲɛ. Siga t'o la. Alahu Akbar.
o la an b'a fɔ an ka faamaw ye tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛnw dama tɛ nka ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna minɛ de siga t'o la malidenw sɛgɛnnen don tunga fɛ u sɛgɛnnen don faamaw kan k'a lajɛ n'u bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ka degun in wuli cogo ɲini ka bɔ an denw ni an dɔgɔninw kan vraiment u sɛgɛnnen don siga t'a la an y'a f'u ye ala b'a dɔn don min na u y'u ta u don mɔbili kɔnɔ ka n'u fili cɛncɛn kan n'u ma taa fan d'u yɛrɛ la dɔ de y'a ye neti kan k'u bɛ Hayidara sɔrɔ ka kuma a fɛ cogo di neti lajɛ siga t'o la mais muso dɔ bɛ yen o de nana ka na jouer kɛrɛfɛ k'u ye ninnu maliyɛn dɔw don tunga la carré kɔnɔ comme diplomatie sira kan ti jamana fɔ ko ka t'u fili kungo kɔnɔ k'ale t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na ko k'u bɛ Hayidara sɔrɔ ka kuma a fɛ cogo di maa min na ɲɛ y'a kunna ala de ye seere ye o sini fɛ faamaw ka ci dɔ tun bɛ yen diinɛ ko kuma tun b'a la u ye ne wele ne sera dɔrɔn n ko président ma n ko i k'a dɔn u ye nin kɛ ninnu na kunun n'a bɛ min kɛ a y'a lajɛ a ko n b'u ka ambassadeur wele sini ka na n bɛ fɛ k'a fɔ tunkarankew ye anw b'an seko kɛ siga t'o la an bɛ dan yan de k'a f'u ye mais u k'a kɛ u kana kɛ o fanga tɛ anw na nka an yɛrɛ kɔni bɛ se min na o ye ka dugawu k'u siga t'o la an bɛ dugawu k'u ye ala k'u n'an kisi u bɔkun ye dahirimɛ ɲini de ye dugawu ka kan ka kɛ tunkarankew ye dɔw ni jɛlen don ka mɔgɔw kun ci k'u halala minɛ mais dɔ ko n bɛ bɔ n fa ni n ba kɔrɔ ka taa n wɔsi ɲini dugawu ka kan ka k'olu ye siga t'o la ala k'an n'u dɛmɛ ala k'an n'u dɛmɛ o kɔfɛ ne ka kuma tɛna janya komi an balimaw fɔra k'a fɔ sisan ko min ɲɛsinna an ma n'o ye mois de la solidarité ye ne bɛ maliyɛnw fo cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba bɛɛ de y'a ta k'a da i kun walahi mɔgɔw ye fɛn di u ye min di u yɛrɛ mago b'a la siga t'o la Hayidara fɛn bɔra mɔgɔ kunna walahi u yɛrɛ mago b'a la Hayidara mais o tigiw tanina kuranɛ kɔnɔ ala fɛ dɛ wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa ko u hinɛna kira ni muhajiruna na ka fɛn d'u ma hali n'a sɔrɔla u yɛrɛ mago b'a la k'a sɔrɔ gɛlɛya b'u yɛrɛ kan mais u y'a bɔ k'a di ala k'aw sara bɛɛ y'a seko kɛ garibukɛni tɔgɔ la nka Hayidara ta a kɛ aw ye dɛ a y'a kɛ ala min ye o de b'a kɛ ala k'aw sara mɔgɔ caman ye bonyaw kɛ bɛɛ y'i seko kɛ nka bɛɛ sara bɛ ala de bolo an ka karamɔgɔw kumana n dɔgɔkɛ yɛrɛ kumana n'o ye mun fɔ Hayidara ye a ye tiɲɛ de fɔ siga t'a la a ye tiɲɛ de fɔ n'i ye tiɲɛ fɔ a fɔ ye a tɛ faamaw fɛ a tɛ fanga fɛ a non a y'a to an ka tiɲɛ fɔ ni faamaw ye min kɛ n'a ɲɛna maa si tɛ se k'anw daminɛ diɲɛ kɔnɔ an b'a fɔ wulibali don dɛ n tiga ka kuma président de la république kelen kan koyi anw bɛ faama o faama dɔn n'i ye ɲuman kɛ an b'i ta dɔn siga t'a la maa si tɛ se ka don an n'o cɛ personne o tɛ kɛ n'i y'a fɔ neni ala b'i sara n'i y'a fɔ neni ala b'i sara ni min y'i ja ka fɔ an ma ala b'i sara mais ni min kɛra ko an bɔra o kalama k'o ka ɲi ko mali faama dɔ de y'o kɛ an b'i tanu k'i sankɔrɔta sari na dɔ fara siga t'a la nka ni min fana ma ɲɛ ni min ma ɲɛ o ka fɔ koyi siga t'o la o bɛ fɔ ni min ma ɲɛ o ka fɔ dɛ
mais ante ma bolo ya c'est-à-dire n bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw mɔgɔ mana n'an ye koyi ala de y'an kɛ maliyɛn ye on est fier aussi k'a fɔ an ye maliyɛn ye mais dɔ mana n'an ye ni dɔ mana n'an ye fanga ye fanga de ye a bɛ d'i ma i bɛ waati k'a la ni min ɲɛna o bɛ fɔ ni min ma ɲɛ o bɛ fɔ o ye silamɛ ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ de ye n'u dɛsɛr'o la ala bɛ ban u la k'u danga diɲɛna yan ka tila ka t'u jeni jahanama kɔnɔ o diinɛ ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ de alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam sinfani min ummati iza salahu salaha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas a ko jamakulu fila bɛ ale Muhamadu mandenw na n'o fila ɲɛna ko mɔgɔw bɛ ɲɛ ko mais n'o fila tiɲɛna ala k'an kisi k'o ye mɔgɔw halakilen a k'o ye jeni ye dɔnnibaw ani faamaw faamaw de b'a kɛ dɔnnibaw de b'a fɔ a kana nin kɛ dɔnnibaw de b'a fɔ a ye nin kɛ siga t'o la kumana ni dɔnnibaw dɛsɛra k'u pilasi ta n'ala tigɛr'u la a ma ɲi dɛ o kumana anw ti faama ɲɛdafilew la i t'an balo siga t'o la ne y'o de fɔ ka kɔrɔ n bɛ segin a kan u ye n ka kuma yɛlɛmɛ siɲɛ caman ka taa fɔ mali faama ye a ɲɛjuguw kan mais ne dun ta ti fɔ gundo la a bɛ kɛnɛ kan n'a fɔra ko Haidara ye fɛn o fɛn fɔ n'i m'a mɛn a fɔ ko a ye nana ye n k'a mɛn siga t'o la gundo tɛ ne ni dabɛn cɛ ne bɛ min fɔ faama ma n ka so n b'o de fɔ a ma micro la juma misiri kɔnɔ siga t'o la n b'a tanu juma misiri la n b'a tanu n ka so ni min ma ɲɛ an b'o fɔ juma misiri la an b'a fɔ n ka so siga t'o la anw ta ye nin de u taara an ka kumaw yɛlɛmɛ siɲɛ caman mais ne ma kuma fila fɔ n y'a mɛn dɔ fɛ o bɛ ko Haidara ko k'a ma faamaw ka dɔrɔmɛ dun la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ne m'a fɔ Allahu Akbar ne m'o fɔ mɔgɔ si ye wallahi ne m'o fɔ ma fɔ fiyewu maa o maa ye dɔrɔmɛ di ne ma ne ti k'i ma fitiri wale ye fo ka za siga t'o la nka hɔn fana ti kɛ maa ka jɔn ye dɛ o tɛ k'a ye ne ko kabini ala ka n da ne ma dɔrɔmɛ ɲini faama fɛ i y'a fɔ tan mais o demanti ka di o n'i y'a ɲini faama min fɛ o k'a fɔ kɛ kabini ala ka n da ne ma deli k'a fɔ faama ma dɔrɔmɛ di yan n ka papiye ma s'i ma dɔrɔmɛ di yan n m'a fɔ biriki den kelen di yan n ka n ka so jɔ n ma tɛrɛ ɲini i fɛ o bɛ don a kɔnɔ ne ti faama ka mobili kɔnɔ kabini ala ka n da hali ne t'u ka moto kan alors ne bɛ dɛsɛ ka kuma wa n t'i ka to dun n t'i ka ji min si ka so ne bɛ dɛsɛ ka kuma ka da mun kan ni min ma ɲɛ o ma ɲɛ dɛ a y'o fɔ faama ye fɔcogo o fɔcogo la o y'a kungo ye nka ni faamaw ye min kɛ n'o ma ɲɛ an b'o fɔ sécurité tiɲɛna jamana kɔnɔ hali i ka so dɔ ka moto bi yɛlɛ fila manani kan n'a ko po i bɛ girin ka wuli mun bɛ yen mali kɛra ten bi anw bɛ dɛsɛ k'o fɔ sécurité tɛ yen sécurité tɛ yen a y'a fɔ mali faama ye ani minnu bɛ fanga ɲini na yan'a ka fanga ɲini mɔgɔ bɛ fanga ɲini de ka jamana mara mais jamana min bɛ bada la bintɔ don ji la a bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bɔ ji la fɔlɔ alors ni jamana kisira tuma min na ni min bɛ ɲɛmaaya min ɲini o bɛ duloki bɔ k'o ye mais n'an ɲinɛna jamana yɛrɛ taatɔ ji la a ɲinɛna jamana taatɔ kɔ ko fɔ a ka chaise n'ala ma fara a kan a bɛ taa sigi chaise ka ji jukɔrɔ o ye ko bannen ye anw t'a dogo k'a fɔ i ka juru tɛnna i ka to dun
sécurité tɛ alors anw bɛ min ɲini sisan mara bɛ minnu bolo bi ani minnu n bɛ fɛ k'a mara sini a y'a lajɛ a ka jamana mara min lafiyalen nka ni i negera jamana nɔfɛ jamana yɛrɛ min t'a yɛrɛ bolo e dun b'a ɲini a k'a yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ o ye kabako ye dɛ siga t'o la ni wele da bɛ anw bolo o de ye ka fan fila bɛɛ wele minnu b'a la ani minnu b'a ɲini f'a bɛɛ n'a ta a y'a nɛmɛ fɔlɔ min bɛ jamana in nɔfɛ a y'o kunbɛ fɔlɔ koyi batigi tɛ yen foyi tɛ yen bi bɛɛ ja wulila bɛɛ siranna o tuma an k'a lajɛ ka se k'a lajɛ ka mali yɛrɛ ɲuman sigi mali min hakili sigilen don n'o sigira tuma min na a tɛ sɔrɔ ka duloki bɔ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ siga t'o la amin tuma na an b'a ɲini ala fɛ n dɔgɔ ye nin de fɔ tiɲɛ donna a bɛ fɔ de n'i da gosira ko la dɔrɔn ko nin ma ɲi bɔ a tɛ faamaw fɛ faamaw jugu don o yɔrɔ bɛ u t'a dɔn faama kan faama n'i m'a to dɔw ka tiɲɛ f'u ye n'i y'a bɛɛ kɛ kuma duman mɛnna ninnu ye n'ala ma far'i kan min bɛ kɛnɛ ma i t'a kalama siga t'o la a to dɔ ka tiɲɛ f'u ye hali n'o nege bɔr'i la sini i bɛna dɔn ko nin kun bɛ fɛ sécurité tɛ yen dɛ sécurité tɛ yen sɔrɔsi kan bɛ ɲɔnɔ gendarmerie bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen mais a fɔra o don k'u taara ɲɔnɔ juge enlever a ka so kɔnɔ juge sera ka taa minɛ dugu la sɔrɔsi kan ni gendarmerie ni fɛn bɛɛ bɛ yen ka taa ni juge ye u ye joli faga o la hakɛ t'a la alors mais faamaw an tɛ se k'an da di o kan ayi a bɛ fɔ fo a ka duloki de bɔ ne y'a fɔ président ye ni mali wari tɔ bɛ yen a k'a bɛɛ di sɔrɔsiw ma siga t'a la i y'a fɔ a k'a bɛɛ d'u ma ni jamana ma kisi maa bɛ yen wa foyi tɛ yen n bɛna dɔgɔtɔrɔso jɔ n ko mɔgɔw de bɛ furakɛ mɔgɔw yɛrɛ hakili wulilen o tɛ bana ye wa siga t'o la u ka wari tɔ di sɔrɔsiw ma siga t'a la Hayidara kumana an ka kuma tɛna jɛnya tɔɲɔli man ɲi dɛ man ɲi i y'a fɔ Hayidara ala ko ne de y'aw bɛɛ da misaw bɛɛ la mais a ko haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu ne b'o de fɔ n'a jantora n ka kuma ninnu na n y'a fɔ ye siɲɛ caman mɔgɔ t'i mɛn dɛ nka kuma bɛ mɛn siga t'o la an dun ka ko bɛ ala de bolo ala ko ne yɛrɛ ala min ye setigi ye n ye mɔgɔ tɔɲɔ haramu n yɛrɛ kan maa tɛ se ka fɛn opposé ala min kan ala ko n y'a haramuya n yɛrɛ kan n ti mɔgɔ to wa mɔgɔw a kana ɲɔgɔn to voilà ala ka sini kɛlɛ di ma amin mali faama wa y'a lajɛ dɛ y'o tɛ ko ma ɲɛnabɔ dɛ siga t'o la a y'a lajɛ a y'a cɛsiri a b'a la koyi sécurité ministre yɛrɛ Traoré an b'a fo kosɛbɛ a bɛ baara min na sɛbɛ don nka maa kelen baara de tɛ ne y'o fɔ fo an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan hali tennintaw minnu gana an ka fara tennitigiw ka k'u dɛmɛ siga t'o la i y'a fɔ mais ni min ma ɲɛ an b'o fɔ dɛ siga t'o la o bɛ fɔ kumana a b'an ka foli fɔ faamaw ye yazural kɛnɛ nka ko sɛri usumani madani hayidara ko ten ne m'a fɔ ne m'u ka dɔrɔmɛ dun ne de y'u tanu u ye bonya minnu kɛ ne ko ne bolo ma jan u ye de siga t'o la o kɔni ala ma sɔn o ma ayi a tɛ sɔn o ma
b'u fo u ye foli minɛ majorité o tɔ kelen o opposition an kɔni bɛ min ɲini a bɛɛ fɛ ko Mali bi basigi cogo di a ye fara ɲɔgɔn kan n'o ɲɛ sɔrɔla a tɔ bɛ ɲɛ siga t'a la n'o tɛ hakilisigi tɛ yen dɛ o tɛ yen faamaw n b'a dɔn a bɛ se k'a fɔ ko a y'a seko kɛ mais a y'a tɔ fara a kan a y'a tɔ fara a kan dɛ n'o tɛ kabako dama de bɛ ka kɛ n'an ko kɔrɔ fɛ a ma bɔ kɔrɔ na kɔrɔfɛ kelen bɛ yen bilen a ma kɛ kɔrɔ ni tile bɛ yen centre Mali centre yɛrɛ ala ka bɔda ɲuman kan ye anw bɛ min fɔ gundo bɛ min na ala de bɛ nin bɛɛ dɔn ala k'a k'a ta ala ya kama Mali bɛ kisi sira min fɛ hɛrɛ la yarabi ala k'o latigɛ maa o maa se b'a la ko n bɛ fɛ ka Mali lafiya yarabi ala k'an n'olu dɛmɛ maa o maa k'i b'an hakili wuli k'an dɛsɛ ka sunɔgɔ ala k'i ɲɔni ka bɔ an mɔgɔ minnu bɛ yan a bɛɛ ni hami don an ka fulaw bi yan an ka foli bɛ an ka fulaw ye dɛ fulaw ye réunion paquet Bamakɔ yan k'a daminɛ Mali kɔrɔn fɛ fo Tilebe u y'a fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fila karamɔgɔ bɛɛ dilikaw b'a la ka masinɛkaw b'a la ka taa se ɲɔrɔnkaw ma a bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka jɛ ka fila tɔnba dɔ dilan tɔn min a bɛ se ka kɛ ka silamɛya dɛmɛ ka basigi don jamana in kɔnɔ u filaw karamɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn mais u y'a fɔ a daminɛ na ko a kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ fila dama kama maa o maa ye silamɛ u tilalen u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u n'u ka ɲɛmɔgɔ ka taa an yɛrɛ fo u sara bɛ ala de bolo fɛn o fɛn bɛ se ka jamana in lafiya bɛn don siga t'a la i y'a fɔ ka yafa ɲɔgɔn ma k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma juguya tɛ foyi ɲɛ ala tilala ka baara la k'o de banna siga t'a la jaral qalam wa jafa al midad ala bɛ fɛ ka min kɛ e ye ala tilala sɛbɛnni na daba jara ne ka kuma tɛ se ka foyi b'o la bilen n y'i fa neni o n y'i ba neni o n ye fɛn o fɛn f'i ma kira sallallahu alaihi wasallam fɛn bɛɛ dara a kan siga t'o la fo k'a fɔ a ma k'a tɛ halala ye dɔnkilidalaw y'o da kira la k'a fɔ ko fafin de b'a la ko kɔrɔtitigi don fo ala yɛrɛ ko wa ma sahibukum bimasnun ko fa tɛ Muhamadu la fɛn bɛɛ dara ala kira o tuma na ni an y'o dɔn kaban kira jurumunda fɛn bɛɛ dara o kan aw karamɔgɔ jurumutɔ n'o sera ka balo aw k'an ka ala de fo siga t'o la dɔ ye karamɔgɔ neni karamɔgɔ bɛ yan ka neni de o ni karamɔgɔ ma neni ni sago ma sɔrɔ e k'an ka ala fo dɛ dɔw bɛ ka karamɔgɔ neni mais don o don a y'a lajɛ tan salon ziyara ani ɲinɛn ta a y'a lajɛ o tuma na aw k'an ka ala de fo siga t'o la ne bɛ min ɲini n ka ɲɔ bɛɛ fɛ ala tulo b'a la o de ye kana tɔɔrɔ fiyewu ko Hayidara nɛni i kan ka ala de fo i bɛ Hayidara to yen k'a lajɛ min ka fisa Hayidara ye min dara o kan o ma da Hayidara kan n bɛ min ɲini n kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ ko a kana Hayidara nɛni b'a jaabi mais ni a nɛnini ye mɔgɔ min tɔɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Hayidara nɛnini ye tɔɔrɔ e ka sin ka seliji ta ka arakan fila seli i ni ala ka fɛrɛ fɛn dɔ fɔ a ye ayiwa nin tɛ baasi ye lamɛn jɛrɛjɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan nin tun ye a se de Sheikh Sherif Usumani Madani Hayidara ye don ɲuman na ziyara kɛnɛ kan a ye fɛn min fɔ ne hakili la a bɛɛ lajɛlen kɔni ye ka tata bɔ nin kɔnɔna na
jamana yɛrɛ bɛɛ lahalaya min na jamana bɛɛ taabolo min na a se de Sheikh Sharif Usmani Madani Haidara a da sera o ma jamana yɛrɛ bɛ cogo min bi lakanabaliya min b'a kɔnɔ ani ɲɔnɔn juge tali fo a ka salon kɔnɔ a da sera o fana ma ani bi minnu bɛ n'o teni yɛrɛ t'olu la olu bɛɛ kan ka fara tenitigiw kan bi jamana bɛ lahalaya min na majorité opposition ko bɛɛ lajɛlen ka sabali bi an ka jamana in lajɛ Sirifukɛ a y'o fɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la minisiri Salifu a b'a se la koyi a b'a da bɛɛ lajɛlen de la a bɛ girin ni boli la a b'a sɛbɛn yɛrɛ la ko ka général fo Sirifukɛ da sera a ma ziyara kɛnɛ kɔnɔna na ayiwa min ye ale Sharif Usmani Madani Haidara a ko diɲɛ don o don ale bɛ ka nɛni a bɛ dɔgɔya a kanubaw lapasabaw a bɛ min ɲini u fɛ n'ale nɛnina tiɲɛ yɛrɛ la n'a kɛra nɛni tɔɔrɔ f'i bɛna kɛlɛ kɛ k'i ka seliji ta i ka jɔ ko 2 seli i ka koɲɛ in jira Ala la maa si kana siɲɛ ta ale Sharif Usmani Madani Haidara nɔfɛ anw minnu ye da marifaw ye dun ayiwa min ye ɲinan ziyara ye 2017 maa ba 40 ani maa 318 o taara ziyara la ɲinɛ don ɲuman na cɛ kɛra maa ba 19 ani 53 ye muso maa ba 21 ani 200 ani 60 ani 5 kari 60 o taara ziyara la ɲinɛ sotarama 400 ani 52 voiture personnelle 554 bɛɛ ni 5 moto taxi awa 80 ani 4 wotoro 50 ani 5 moto awa moto sevla 80 ani 400 ani 52 senamɔgɔ n'o ye piéton ye maa ba 7 ani 800 ani 82 olu taara u sen la min ye nɛgɛsobolilaw ye nɛgɛso min taara nɛgɛso 94 min ye organisateur ye maa 200 ani 30 ani 10 ani 8 nin ye minnu bɛ yen n'olu ka enregistrement kɛra u tɔgɔ sɛbɛnna k'a dɔn k'a fɔ u nana n'o tɛ maa caman bɛ olu fana dara u tɔgɔ ma sɛbɛn u jamu ma sɛbɛn maa ba 40 ani maa 318 ɲinɛ ziyara Sharif Usmani Madani Haidara a denw n'a furumuso ka ziyara la ɲinɛ don ɲuman na o de taara ayiwa o tuma a bɛ min fɔ yara o kɔni ye tiɲɛ ye o nɛnini ma fɛn bɔ a la dɔgɔyalima tɛ fɛn bɔ Sirifukɛ na u bɛ dɔ fara a kan a ye min fɔ tiɲɛ don koyi a ka angɛrɛ don a ko Ala tilala baaraw la kaban nin ye kumakɔrɔma de ye dɛ Ala tilala o Ala ko min bɛ kɛ min ye maa si e tɛ se ko ne ta bali ne tɛ se k'e ta bali Ala tilala baaraw la kaban pewu ni Ala ko min bɛ kɛ o de bɛ kɛ an ka jɛn n'o ye n'an sɔnn'o ma an dusukun bɛ lafiya k'a fɔ Ala mana nin kɛ i b'a sɔrɔ Ala de sɔnna nin ma maa woloden dɔw bɛ yen u b'i yɛrɛ dan u bɛ ɲɛ dɔw sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ e yɛrɛ t'o sɔrɔ fiyewu e min y'a wolo kabi yen i ka kan ka da la e ye si bɛɛ lajɛlen kɛ i ma fɛn min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i denkɛ min na hali o tɛ tɛmɛ san 30 kan o b'o bɛɛ sɔrɔ i t'a dɔn ko ye ko Ala de tilala baaraw la e yɛrɛ woloden o n'a m'e dan dɔ bɛ wolo kɛ a bɛ sa a tɛ mara kɛ fiyewu nka a den bɛ kɛ président de la république ye dɔ bɛ sa sɛgɛn na mais a den bɛ kɛ nafolotigi ye dɔw bɛ yen hali du u gɛnna ka bɔ luwanze la Bamakɔ yan mais den kɛra nafolotigiba ye bi ka du caman jɔ Ala b'a yɛrɛ sago la dɛ a tɛ maa sago la Ala de bɛ filaninw fana da filaninw u bɛ fani bala filaninw wa fila bɛɛ bɛ kɛ cɛ ye ka dɔ kɛ nafolotigiba ye ka dɔ kɛ fanda ye Ala dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ o tuma an k'a dɔn Ala de ye kow latigɛbagaw ye an ka limaniya n'o ye an ka sɔn o ma diɲɛlatigɛ an ka baara kɛ n'o ni Ala ye min kɛ min ye a fɔ ko alhamdulillah mais Ala wele a k'i yɛrɛ sɔn a caman bɛ Ala bolo a tɛ ban o nka juguya tɛ foyi dilan ɲɛngoya tɛ foyi dilan bɛnsɛngoniya tɛ foyi dilan ɲɔgɔn juguyaba in diɲɛ kɔnɔ a tɛ foyi ɲɛ radio fréquence 3 lamɛnjɛra jɛkulu cɛ ni muso denmisɛn mabakɔrɔ nin dɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Bamakɔ misiri belebeleba alimami kɔkɛ kale olu fana sigi kɛ ka mawludu lancement kɛ nka yan'an da ka s'o ma mankutu min b'an bolo n'o ye policier an bɛ tɛmɛ n'o banna Tara Buwarɛ ka tonzoni bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bolo a bɛ tɛmɛ n'o ye an bɛ sɔrɔ ka na an da don la k'o walawala ayiwa min ye ɲɛwulenikaw ye nin waati in na olu bɛ labɛn na ka se ka don nɛgɛjuru sɔrɔ sira fɛ cogoya min na ka kibaruya kuraw di limanaw ma an'u yɛrɛ bɛ lahalaya min na nin waati in na Konatekɛ an bɛ a kɔnɔ ayiwa ni labɛnw sabatira o tuma an bɛ a bisimila yanni ɲɛwuleni kibaruya u ka di limanaw ma ladiriyala barisabu an y'a fɔ a ye kɔrɔfɔ daminɛ na kunungo renfort kɔni taara ɲɛwuleni Mali ka gendarme maa 2
o kɔni ndanyana ɲɛwuleninkaw min ye dugu min bɛ n'u ko a ma ko awa i k'a dɔn ala kana jeli to gindan na Laginɛkaw ka dugu Balandugu Balandugukaw kɔni kunu u ni awa Mali golo masigilen tabaw kɔni garala ɲɔgɔn na Mali ka gendarme ma fila Boɲango olu kɔni ni tora an bɛ dugawu don kɛ olu ye faso kumabɔli la ala ka hinɛ wula k'u dayɔrɔ nɛma ani banbaatɔ fure bɛɛ lajɛlen n'an ka sɔrɔdasi su fure bɛɛ lajɛlen ka u kɔ k'u barika ayiwa dugu kɔni langolo dɔ bɛ yen u ka fɔla ɲawulenin bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲawulenin bila bi dugu masaya bɛɛ min ye awa i k'a dɔn Balandugukaw bolo dugu masaya bɛɛ u bolo bi dugu sagoya bɛɛ olu bolo i n'a fɔ kunu kibaruya laban min kun b'an bolo ka se fo su ma dugu masaya tun bɛ Laginɛkaw bolo awa an bɛna u yɛrɛ ta nɛgɛjuru sɔrɔ sira fɛ sa kibaruya min mana kɛ u k'o da limanaw tulo kan ɲɛwuleninkaw awa ɲɛwuleninkaw bɛ nɛgɛjuru la allo assalamu alaikum Dieublé. Wa alaikum salam Konate. Aba. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi tɛ ne la. Ayiwa ko kunungo kibaruya kura kɔni bɛ yen. Kibaruya kura dɔɔnin bɛ yen. Ayiwa kibaruya kura jumɛn bɛ ɲɛwulenin bi? Wala kibaruya kura min bɛ yen bi. An ka kuma kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ an nalen kɔfɛ. U n'an ka mɔgɔw kun bɛ ɲɔgɔn na donc u y'u pousser quoi. Donc i y'a jira n na kunungo k'a fɔ Mali ka sɔrɔdasiw taara n'o ye gendarmew ye. Voilà. O ni gardiw. O ko tɔ kɛra cogo di? Voilà o ko tɔ kɛra cogo min a ma sanga ni bɔ u kun bɛ munumunu na. U balalen na k'u la tu kɔnɔ yen k'an ka mɔgɔ damadɔni tirer quoi. Kisɛ kɔni ye dɔw sɔrɔ sa an bɛ bɔ waati min o y'a sɔrɔ u y'a fɔ ko 2 tanyana. Gendarme 2. Olu kɔni wala gendarme 2. Kɔfɛ olu renfort ninnu kɔni seginna ka bɔ ɲɛwulenin kɔnɔ. An bɛna se 16h yan fan ma waati min an y'a mɛn k'a fɔ ko renfort kuraw bɛna don quoi. Ka taa se su niveau ninnu ma o y'an yɛrɛ sɔrɔ dugu dɔ la n'i bɛ taa Sɛlɛfu an yɛrɛ jɔra yen. Ko sunsa ko renfort in kɔni bɛ don su yan fan fɛ. O kɔni ni sisan cɛ an yɛrɛ weleli kɛ ɲɛwulenin ko yala n'o y'a sɔrɔ ni lahala min bɛ yen. Olu kɔni ko lahala min bɛ yen fɔlɔ sa k'u yɛrɛ ma ɲɛ o la mais k'u kɔni ko renfort tɛmɛna k'a bɛ mobili 10 bɔ quoi. Voilà o kunnafoni de bɛ yen fɔlɔ sisan waati in na. An y'a mɛn ko ɲɛwulenin yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni jama bɛɛ bɔra ɲɛwulenin kɔnɔna na yala o ye tiɲɛ ye wa? Awɔ kɔni depuis kunu yɛrɛ kɔni 11h waati mɔgɔ bɛ ɲɛwulenin cɛkɔrɔba fara denmisɛn kan a bɛɛ ye yen bila. Nin dugu belebele. Dugu belebele. A bɛɛ jama bɔra. Ni ye mɔgɔw ye ɲɔgɔn kɔ kɔni mɔgɔ tɛ se k'a kɔni fɔ k'i bɛ da kelen fɔ a la a kɔni jateminɛ kɔni na estimation na i bɛ se k'a jate mɔgɔ 2 ni dɔɔnin na. Mɔgɔ min bɔra kɔni n'i y'a jate yɛrɛ o tɛ kaɲa la dɛ jama min bɛ ɲɛwulenin kɔnɔ a kuma nɔgɔn dɛ. An bɛ maaw hakili jigin k'a fɔ yen fɛnɛ sanubɔ yɛrɛ de ye ko di? Sanubɔyɔrɔ de don. Parce que n'i y'a mɛn mankan yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ kɔ a bɛ san min dugu jukɔrɔ nafolo ko in dɔrɔn de don. Sanu min bɛ ka bɔ dɔrɔn mankan in b'o dɔrɔn de nɔfɛ. Parce que u b'a fɛ ka yɔrɔ in k'u ta ye Karaba la quoi. Mais o tuma yɔrɔ in tɛ Mali de ta ye wa? N'i ye faamaw ka kuma yɛrɛ jateminɛ san damadɔ tɛmɛlen na i n'a fɔ 2014 mankan fɔlɔ min kɛra Sanafara la. Sanafara n dar'o la. Voilà i b'a jateminɛ k'a fɔ u yɛrɛ ka kumaw kɔnɔna na o ko yɔrɔ in ye Mali ta ye. Wa mɔgɔ n'i ye Mali dugukolo yɔrɔ minɛ sibiri yan kelen ko i bɛ segin n'a kɔlɔlɔ ye o kɔni ni sisan cɛ an kɔni bɛɛ dan b'a la ko Mali ta de yɔrɔ in ye. Kana se sisan ma sa n'olu yɛrɛ fɛnɛ kɛmɛ ka wuli sa ko yɔrɔ in kan ka minɛ ko jagosa k'u ka yɔrɔ don. Kunnafoni yɛrɛ tun bɛ yen an kɔni kun m'o si dɔn mais an y'o si dɔn parce que an yɛrɛ ka yɔrɔ kɔfɛla ye k'u nana drapeau yɛrɛ turu yen bɛɛ la ko y'u ka yɔrɔ ye. Laginɛ drapeau wa? Laginɛ drapeau. Et puis encore bɛ taxi minɛ mɔgɔw la. U bɛna aw bɛ billet wari ninnu ni fɛn ninnu d'u ma n'an b'o d'u ma ayiwa u b'aw gɛn. Donc dugukolo ko nɔfɛ ko kɛlɛ do kɛ. Dugukolo ko kɛlɛ don. Kɛlɛ in bɛɛ y'o de ye. Mais Konate. Yarɔ n'a kɛra duguko kɛlɛ ye awa nin ye donsow Laginɛ donsow dɔrɔn ye bilen e ko Laginɛ sɔrɔdasiw fara n tɛ donsow kan. Kɔni a tɛ bala mɔgɔ la sabu n'i y'a jateminɛ marifa yɛrɛ min b'u bolo. Marifa in tɛ se ka sɔrɔ ten dɛ. K'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔdasi marifa sɔrɔ ten ni sɔrɔdasi tɛ jɛ la. O sɔrɔ man di k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ n'o ye. Kosɛbɛ.
donso kɔni ta marifa bɛɛ kɔni b'o dɔn hali e mɔgɔ min tɛ donso ye i bɛ se k'o sɔrɔ mɛ u ka marifa tagabana ninnu n'o sɔrɔ cogo ye c'est que i ni sɔrɔdasiw bɛ baara la mɛ sisan an bɛ ka kuma sisan o tuma Laginɛkaw de bɛ ɲɛwuleni sa wa ayi sisan u kɔni tɛ yen fɔlɔ parce que o bɛ kɛ tuyanfan ninnu de fɛ yɔrɔ min ɲɛwuleni ni bɔda min ka surun komi olu ye kungo kɔnɔnaw ye quoi u bɛ dogo t'u la mɛ i y'a ye k'a fɔ u yɛrɛ kana don dugu kɔnɔ k'u jɔ n'u ye ko kɛ dɔrɔn u bɛ réguler quoi u bɛ taa don tu kɔnɔnaw la k'u stationner n'u y'a ye k'a fɔ sa an ka mɔgɔw minnu bɛ ka masurunya o la u bɛ se ka bɔ ka muruti olu bolo o n'a ɲɔgɔnna ninnu komi avion yɛrɛ kɛlɛkɛ avion b'an bolo sisan a bɛ komi nin kɔni ye kɛlɛ de ye sa o n'a kɔni ma kɛ kɛlɛ ye an ɲɛ tɛ furala nin na dɛ nin kɔni ye kɛlɛ de déclencher yɔrɔ in ci ye u k'a ci k'a kɛ tɔnbɔ ye u ka balimaya kuma ni fɛn ninnu u k'olu dabila anw bɛ ka balimaya kɛ mɛ Laginɛkaw bɛ k'anw kɛlɛ u tɛ ka balimaya kɛ dɛ balimaya yɛrɛ t'u dusukun na i y'a ye ayiwa o tuma sisan balimaya t'u dusukun na balimaya yɛrɛ tɛ dusukun na mɛ u y'a ka bolofɛn dɔw ta wa bolofɛn ko kɔni o taara ka dan kɛ o parce que on dirait que fɛn yɛrɛ kɔni depuis u ye fɛn ci ko tiɲɛni yɛrɛ kɔni kɛ u ɲɛsinna fɛn fɔlɔ minnu ma o ye mɔgɔw bolofɛn ye ne yɛrɛ m'a f'i ye ko ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ka fɛn min tora a la n'i y'a jateminɛ ko a bɛ se 500 000 ma 100,000 n'i y'a n ka perte matérielle ni argent ta k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɔni une somme a bɛ se 500 000 ma parce que n'i y'a jateminɛ ordinateur ni téléphone ni disque dur ni wari kasi yɛrɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ s'o ma bon ne yɛrɛ ta ye mɔgɔ dama minnu fana bɛ yen n'u y'olu ta warijɛw puruti u la o ka ca ni banasi ye ni minnu fana ka wari jenina a wari min kɔni tiɲɛna yɔrɔ in kɔni na a ka ca dɛ mɔgɔ yɛrɛ kɔni tɛ se ka da kelen foyi fɔ a la fo i ka miliyɔn yiri ka fɔ dɛ ɲɛwuleninka minnu bɔra ɲɛwuleni maa miliyɔn i yɛrɛ ka fɔ la a bɛ o bɔ o tuma u taara mini ni caman kɔni yɛrɛ kɛlen don dɔw yɛrɛ b'u sen na taa yɔrɔ t'u bolo wari t'u kun u bɛ mobili ta cogo min na dɔw yɛrɛ sira sira la hali waati min n yɛrɛ sigilen filɛ sisan n ɲɛ bɛ mɔgɔ 7 ɲɔgɔn na sagi b'u kɔ la u bɛ taama la ka taa n tɛ an yɛrɛ sigilen don sirada la tan an ma taa yɔrɔ la fɔlɔ a bɛ cogo min bɛɛ de bɛ n'i yɛrɛ ye ten tu kɔnɔnaw ni fɛnw na o dɔw yɛrɛ bɛ yen dumuni sɔngɔ t'u kun t'a dɔn b'a kɛ cogo min u yɛrɛ fana bɛ taa jigin damakolon kɔnɔ ka tile yen pour que u bɛ se ka dumuni sɔngɔ sɔrɔ o bɛɛ b'a la mɛ Laginɛ faama yɛrɛ ma kuma wa président kɛ hali n'olu kumalen mɛrɛkɛ sa komi an bɛ yɔrɔ min na kunnafoni sɔrɔ man di hali radio so ninnu an tɛ se k'a lamɛn k'an bɛ baara kɛ n'a ye an b'a caman labɔ internet niveau de kɔnɔ anw yɛrɛ kɔni ma Mali yɛrɛ ka jamanakuntigi kumakan mɛn fɔlɔ n'o ye IBK o tɛ kuma ko ye o tɛ kuma dɛ ni ko ma taa ka dan kɛ o tɛ kuma komi kunun ta in fɔlen min filɛ nin ye ko tenitigi dɔ tora a la lala o n'a kɛ fura ye ka u ɲɛsin a ko ma kosɛbɛ mɛ an bɛ min fɔ kunun ye ministre de la sécurité yɛrɛ sɔrɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko renforts bɛ ka taa o tuma renforts caman bɛ yen sisan wa renfort ko in komi u y'a kuma fɔ an yɛrɛ y'a mɛn an ye mɔgɔw bila u k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ n'u sera ou bien n'u ma se olu kɔni caman y'a jira k'a fɔ de wa u fana y'a mɛn mɔgɔw da k'a fɔ renfort taara mɛ tiɲɛna u ɲɛ m'u ye parce que u kun ko k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ hali ni renfort bɛ taa renfort bɛ taa yen nɔ direct la renfort dun mana taa direct la cogo o cogo fɔ n'a ye ba tigɛ n tɛ a tɛ se ka tɛmɛ anw bɛ yɔrɔ minnu na u tɛ se ka tɛmɛ n'a ma bɔ a kalama sisan aw ka laɲini ye mun ye bi laɲini kelen yɛrɛ kɔni min b'an na sisan sa kɔni o kɔni ye dɔrɔn pour que nin ko in bɛ se ka ban kɔni o ye kɛlɛ kelen in de ye u ka ninnu ka ko in dabila pewu ka yɔrɔ in ci yɛrɛ k'a kɛ fɛn ye ka kuma ban pewu ka yira k'a fɔ balimaya yɛrɛ tɛ bilen dɛ yɔrɔ in t'u ta ye bi a t'u ta ye sini donc u kana y'a kɛlɛla bi u kana y'a kɛlɛla sini jamanaden minnu fana bɛ yen sa ni u bɔnna n'u ka fɛnw na u ka fɛɛrɛ kɛ hali ni bɛɛ tɛ se ka i ka fɛnw sɔrɔ sa mɛ u ka dɔn dɔn di mɔgɔw ma u bɛ se k'u nina hinɛ ni min ye cogo min yanni waati min kunkurunin cɛ kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka lakana sabati halisa parce que yɔrɔ in lakanatanya de don hali ni y'a mɛn minnu bɔnɛnen filɛ o nina nin parce que olu bɛ na yɔrɔ in na ka kɔrɔ mɛ u ni fanga ti na quoi u bɛ na ten dɔrɔn f'an nana e nana ti yɔrɔ la k'aw nana donc i labɛnnen tɛ foyi tɛ donc ni nin ko sugu kɛra i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la quoi o bɛɛ b'a la bon mɔgɔ ninnu dun n'u wulila ka ban dɔrɔn u wulilen don kɛlɛ de kama awɔ bon aw bɛ taa jɔ k'a bɛ kuma n'u ye dɔrɔn o b'a sɔrɔ u ye tiɲɛni kɛ o ye tiɲɛ o tuma maa joli de fatura sisan
bon kunun kɔni an ye min kɔni mɛn komi sɔgɔma in na an ma fɛn mɛn fɔlɔ mɛ kunun ta in na an ye min mɛn o ye mɔgɔ 2 in ye gendarme 2 gendarme 2 bon debo kɔni kɛra sa mɔgɔw ma se a hakili sɔrɔ bilen parce que n'i y'a ye k'a fɔ ko ko i lakɔlɔsiba yɛrɛ ko o bɔnɛna nin na jago sa i tɛna jɔ bilen dɛ o ye tiɲɛ ye bon o kɔni kɔfɛ sa sufɛla fɛ ne yɛrɛ ka ɲininkaliw la n y'a ye k'a fɔ ko u ka chef de troupe dɔ bɛ yen k'u y'o minɛ ka taa n'o ye ani mobili 1 jɔn ka chef de troupe an yɛrɛ ka chef de troupe dɔ b'a la k'u y'o minɛ ka taa n'o ye Balandugu ani mobili 1 quoi gendarme ɲɛmɔgɔ dɔ wa gendarme ɲɛmɔgɔ dɔ don u y'o minɛ ka taa n'o ye n t'a dɔn a ka jala kɔni bɛ niveau min na u taara n'o ye Balandugu ani u ka gendarme mobili 1 ani Mali ka gendarme mobili 1 o kɔni kɛra sufɛ o kɔni kɔnɔna na sa bon fana kɛra yɔrɔ ni ko kɔni kɛra tan ni ko basigilen tɛ mɔgɔw taatɔ bɛ ɲɔgɔn bana dɔw bɛ ɲɔgɔn tan dɔw bɛ kɛ sayabagatɔ n'a ɲɔgɔnna ninnu olu kɔni olu ka ca la kosɛbɛ m'olu kɔni fɔ ma kunnafoni wɛrɛ mɛn o kɔfɛ ayiwa o tuma ko in daminɛ don yɛrɛ ko maa joli fatura dimanche don ko in daminɛ don mɔgɔ 2 de fatura kelen kɔni u ye kɛsɛ k'o la n'o ye Kana ye n'u b'a fɔ ma ko Moriba Jawara ka baara ye mun ye bon o fana kɔni ye i n'a fɔ yɔrɔ in conseiller jate dɔ y'a ye sanubaaralaw ka hukumu kɔnɔna na ɲɛwulenin kɔnɔ yan ale tun y'u ka conseiller jate dɔ ye parce que jɔyɔrɔba tun b'a la parce que hali u ka munumunu ninnu caman tun bɛ yen ale tun bɛ y'a caman na hali waati dɔ la sanubɔlaw ka débat dɔ kɛra Bamakɔ ye CICB la a interpellé la a don ale yɛrɛ kumana kosɛbɛ a don ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan a ka janajaw kɛra parce que ni janaja yɛrɛ kuma k'a waati la mɔgɔ tun bɛ boli ka su dalen to parce que janaja kɛra dɔrɔn ka ban dɔɔnin dɔrɔn u sinna ka ko in daminɛ ten o bɛ na ni mɔgɔw bolilen ka bɔ maa filanan min fatura o ye jɔnni ye mɔgɔ filanan in kɔni ye dɔgɔnɔ ye o fana o kɔni y'o fana janaja kɛ o cogo la parce que o kɔni komi ale yɛrɛ jenina yɛrɛ de kosɛbɛ ko ale dalen tun don bugu kɔrɔ a kuma kɛnɛ a dalen tun don bugu kɔnɔ a man kɛnɛ bon u n'ale na ka sin ka fɛn min k'a la pour que a ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ wa donc u t'a don bugu la a ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ bilen ka bɔ ayiwa karamɔgɔkɛ an b'i yɛrɛ fo nin waati na an bɛ yan i yɛrɛ bɛ dugu jumɛn na sisan bon n bɛ dugu min na sisan o ye yan dugu tɔgɔ ayiwa ala kana mɛn maa caya Salamale Sanankɔrɔ voilà an bɛ yen sisan nin waati in na Sanankɔrɔ tɛ yanni ka se n'i bɔra Selenge ka na voilà Selenge sira in na yanni k'i se Tɛlɛ kuma n b'a yɔrɔ dɔn i bɛ yɔrɔ min dɔn o kɔni y'an da o ye Mali ta ye sa dɛ o Mali ta ye baasi tɛ ala kan ni sanuko bɔra o fɛnɛ na o kana na maaw girin a kuma bɛ caya dɛ parce que mɔgɔ ninnu bɛ fan in bɛɛ fɛ ala ka sabu ɲuman k'an ye amina yarabi Selenge kɔni ye Mali ta ye dɛ Mali ta don yɔrɔ in bɛɛ ye Mali ta ye mais n ko yɔrɔ in bɛ Sikaso de fɛ ou bien ɲɛwulenin yɛrɛ yan a ɲɛwulenin bɛ a bɛ Kulikoro fɛ mais a bɛ zone Kangaba zone de la Kangaba zone don parce que hali olu de bɛna an ka fɛngɛ ninnu taxi ko ninnu ni fɛn ko ninnu olu de bɛna a bɛɛ ɲɛnabɔ awɔ peut-être n'a kɛra Yanfoyila fanfɛla ninnu ye sa olu de bɛ kɛ Sikaso ka kɔnɔna na parce que yɔrɔ fan dɔw bɛ yen olu bɛ Yanfoyila zone fɛ quoi mais olu n'an ka yɔrɔ ninnu tɛ kelen ye o ye tiɲɛ ye ayiwa a faamuna kunun ko Sikaso gouverneur ye ne wele ko n k'a ka numéro d'a ma ne hakili la n ko yen bɛ Sikaso fɛ sa o ayi ale yɔrɔ tɛ Sikaso fɛ Sikaso gouverneur i n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ye mun fɔ bon a ma baasi fɔ a kun ko n'a y'a sɔrɔ n'u bɛ se ka mɔgɔw wuli teliya la ka na n ko komi rapport dɔw bɛ yan olu ka mɔgɔw wuli wa wala a yɛrɛ tun ka mɔgɔw wuli ka na n'u ye yan quoi ka yɔrɔ nin kɛlɛ kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min na ale yɛrɛ ka mɔgɔw wuli ka taa ye wa wala o y'o de yira a ma maa wuli fɔlɔ wa wala bon ma dala n'a ye maa wuli fɔlɔ parce que komi ale kun ko k'an ka fara ɲɔgɔn kan dɔw kɛ mais an y'a yira k'a fɔ mɔgɔ yɔrɔ goronen don an tɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan k'a fara ɲɔgɔn kan ka mun kɛ de parce que ko dɛmɛbolo dɔw bɛ yen ni an sera k'o kɛ pour que mɔgɔ ninnu bɛ se ka se yan joona quoi voilà donc komi an ma se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ donc an y'o ko bila o cogo la ayiwa o ziiri taara yɔrɔ min o bilala yen karamɔgɔkɛ walayi an bɛ dugawu k'a ye ala k'a kisi amina yarabi ala k'aw tanga amina yarabi ayiwa ne hakili la u tulo b'aw la sɔgɔmada in na u tulo b'an na i ni ce
Ba. I Konate. Ba. Ayiwa nɛgɛ karafe an bɔra sisan ka maa min lamɛn Konate ayiwa ale tun bɛ ɲɛwuleni a ka baara kun ye min ye o ye Orange Money u y'a ka yɔrɔ bɛɛ tan k'a yɛrɛkɛ k'a kɛ diɲɛ bɛɛ ye ayiwa a ko Laginɛ drapeau u kɛn bɛ k'u turu yɔrɔ dɔw la kibaruyaw y'u jira k'u fɔ ko renfort taara u y'a jira k'a fɔ olu kɔni ma renfort y'u ɲɛna walima kɛlɛ fɛrɛ bolodacogo bɛɛ ti ɲɛfɔ wa min don maa t'a cogo dɔn n'o tɛ a jirala ne yɛrɛ la ministre fɛ k'a fɔ ko renfort taara ministre de la sécurité ayiwa an delila ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na yen min ye i ka dɔn Sanafara ye Sanafara balandugukaw nana bi Sanafarakaw kan ka sɔrɔ furu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn furu ko bɛɛ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ balimaya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sinjiya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa a don géographiquement u ye papier bɔ k'a da Mali ta ye awa Sanafara ye siga t'o la bon n'i dun bɔra Sanafara fo ka jɛnya kosɛbɛ i bɛ sɔrɔ ka na ɲawuleni de i bɛ fɔlɔ ɲawuleni de la ka sɔrɔ ka taa Sanafara ani foroko ni kɔbadani ninnu bon maintenant sisan awa o papier jiralen kɔfɛ géographiquement Sada Ala ka hinɛ la a don Sada yɛrɛ y'anw sɔrɔ ye ayiwa mais n'a fɔra sisan ko o yɔrɔ t'an da ye bilen a dun bɛ papier kan o tuma jamana marabaga minnu bɛ yen nin ko in bɔra kulonkɛ la sisan drapeau ko kuma b'a la min ye rebelle ye ayiwa Kidali olu y'u ka drapeau turu k'a fɔ ko Kidali y'olu ta ye an ma tila o la ayiwa an ka jamana fan wɛrɛ min bɛ yen an y'o de fɔ ka gɛlɛya n ko u k'a lajɛ kɛlɛkɛminɛ ka ɲini Mali sɔrɔdasiw ye kelen u k'a lajɛ Mali ka sɔrɔdasiw ka former ka formation caya an kɛrɛfɛ ɲɔgɔn jamanaw fɛnɛ jamana minnu bɛ yen an k'a fɔ a sila koyi an kun de sera maa minnu ɲɛ minnu kun bɛ siran ɲɛ bɛɛ de ɲɛ donnen don Mali la sisan ko drapeau de turu la sisan géographiquement u ka papier woloma k'a lajɛ ka wele bila El Hadji Ibrahima Boubacar Keita ma IBK ale de ye Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye ale nakun kɛra min ye ko Mali ti tila IBK nakun yɛrɛ yɛrɛ de ye ko Mali ti tila maliyɛnw ye IBK ta kun min kama IBK ma ta k'a kana ni wari IBK ma ta k'a kana ni jama ye IBK ma ta k'a kana ni lulu ye IBK ma ta k'a kana ni marijane ye IBK taara de ko le Mali d'abord Mali fɔlɔ ko Mali ti tila maa 100 o 100 80 bɛɛ ye IBK ta n'o de ye IBK hali ni mana ni wari a ti maliyɛnw dɔrɔn nka e taara kun kelen min kama ko ɲɛdon kana kɛ Mali la dɔrɔn ɲɛdon kana kɛ Mali la IBK ta kun ɲini nka ɲɛdon da ye nin sa dɛrɛ n'a ma ɲɛ Laji Burama ta kun ye ko ɲɛdon kana kɛ Mali la ɲɛdon kana kɛ jamana na nin ye ɲɛdon da ye sa dɛ an yɛrɛ faso dugukolo géographiquement an y'a papier bɛɛ y'an ɲɛna Tayiru nana n'a ye ekɔli karamɔgɔ don an y'a ye a y'a yira an na fɛnɛ a don an taara i bɛ finikoloni de mana de siri tɛgɛ la a ka dɔn k'e ye dugu in maa ye an tilala ka t'u nɔfɛ tu kɔnɔ ka t'u interviewer a don Ala y'an ma seere an ye 2000 d'u ma muso a ye ji san a k'o min anw ye nin bɛɛ kɛ an jɔyɔrɔ yɛrɛ a la koyi o kɛra kabi 2014 waati ninnu na ka t'u u taara u jira an na tu kɔnɔ mɔgɔw dogolen u wulilen ka bɔ Sanafara mais géographiquement papier kɔnɔ k'anw ta ye yɔrɔ ye mais anw ta ye yɔrɔ ye hali bi ninnu bɛ wuli ka bin anw kan jamana marabagaw sigilen bɛ IBK sigilen bɛ IBK ka déclaration ti mɛ télé la mais nin ye kabako da ye muso kungana ye IBK dun taara de ko Mali ti tila a ti tɔnɔma da IBK wallahi malidenw m'i ta dɔ yɛrɛ kama Ala mɛ koyi malidenw y'i ta de ko Mali ti tila ko Mali ne nana sisan ko o y'a bannen ɲɛdon min bɛ ka kɛ anw ka jamana in na IBK n'a fɔra k'e nana ko a tɔ yɛrɛ bɛɛ bɛ ka juguya sa o ma kɛ kabako ye o kɛra kabako ye dɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko IBK b'a fɛ ko ka mandat wɛrɛ ɲini tuguni 2018 ko a b'i kan bɔ Mali jamana ɲɛmaaya nɔfɛ malidenw an k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo koyi n'a ma tiɲɛ fɔ jamana ti jɔ dɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko IBK ko a tɛ IBK la o fo maa minnu bɛ kala ta IBK ye nin kɔfɛ dɛ a bɛ olu de la wallahi a tɛ IBK la maliden minnu bɛ n'u bɛna kala ta ta tiɲɛnikɔrɔ dɔw kan ko Ibrahima Boubacar Keita k'u bɛna a ka caution sara nin tɛ kabako da ye nin ye mɔnɛ da ye e ma dɔn nin ye mɔnɛ ye jamana cira jamana yɛrɛ tɛ yen bilen Mali tɛ yen a tɔ bɛ ka ci IBK yɛrɛ t'a dɔn ko fiɲɛ wulila n'ale kɔni bɛ don mobili kɔnɔ n'a bɛ yɛlɛ ka ban u bɛ mobili dayɛlɛ ka ɲɛ ka taa n'a ye palais la ka segin n'a ye a banna IBK yɛrɛ ka taa dɔrɔn palais la ka ɲɛ ka segin ka na so ayiwa u ka karalo fiyɛ a ye a bɛ taa jamana jan kɔnɔ a bɛ voyager avion na carburant ma ban foyi ma kɛ IBK yɛrɛ a banna avion kɔnɔ n'a ka pari ka ɲɛ dɔrɔn ka sɛbɛnni kɔrɔ pari ka ɲɛ o y'a bannen
mali kɛra ɲɛdon jamana ye koyi ne ko Musa Tarawele bɛ balo la wa Musa Tarawele a bɛ balo la a ma sa fiyewu a ɲɛnama biya a ɲɛnama Modibo Keita su dalen bi kunna bi sa la ilaha illallah muhammadu rasulullah IBK le Mali d'abord Mali fɔlɔ ko Mali tɛ tɔnɔmada tɔnɔmada bɛ se ka tɛmɛ ni ka laginɛkaw ka n'u ka drapeau turu fo Mali kɔnɔ laginɛkaw y'u ta turu don jumɛn Sénégalikaw fana olu bɛ n'u ta turu ni Sénégalikaw y'u ta turu Mauritaniekaw olu b'u ta turu Algérie ko pétrole b'a ni yen cɛ olu fana bɛ n'u ta turu don jumɛn Burkinakaw olu fana bɛ n'u ta turu don jumɛn Laji Burama ni jamana ninnu sɔrɔdasiw de bɛ anw fɛ yan kɛlɛ la olu bɛ ka n'u ka drapeau turu anw ka jamana kɔnɔ bi Mali kɛra yɛlɛko ye dɛ Mali kɛra jugu sago ye ɲa minɛ ka bɔ chrétien in na Jean Zerbo ko Mali kɛra jugu sago ye a ma kɛ jugu sago ye ka tɛmɛ nin kan koyi a dan yɛrɛ de ye nin Mali kɛra jugu sago yɛrɛ de ye sisan a kɛra jugu sago yɛrɛ de ye bi IBK fɛn min kan ka kɛ i salen o de bɛ ka k'i ɲɛnama ɲɛna bi koyi o de kama ko ala ni cɛ ala min ye Ibrahim Boubacar Keita kɛ Mali président ye a barika ala ye dɛ ni ala tuma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kɛ Mali président ye wallahi malidenw kun n'a fɔ ni IBK sara ka sɔrɔ a ma kɛ Mali président ye ko IBK waliju su dalen filɛ ni fɛn o fɛn kun kɛra o ko de tun bɛ fɔ sa ko IBK an ka waliju ba ɲi an ka kutubu ba ɲi an ka jamani ba ɲi an ka kira belebele ala terikɛ sara nka ala ko malidenw do kɛ n bɛna IBK kɛ Mali président ye n b'a jira aw bɛɛ lajɛlen la IBK da ye min a ko Mali d'abord a dan il faut que an ka to ka tiɲɛ fɔ dɛ ni jamana ko nana fo an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Mali ko mana na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ tɛ baden fɛ dɛ ni Mali ko nana an ka tiɲɛ de fɔ tiɲɛ de bɛ fɔ ni Mali ko nana fo tiɲɛ de ka fɔ ni jamana in dɔrɔn nin cogo in na IBK bolo ka san 5 k'o kɛ nin cogo in na k'o ban yɛlɛma foyi ma don fanga taabolo la famille da ma bɔ fanga na Karimu da ma bɔ a la Ami da ma bɔ a la k'o fanga to IBK bolo ko Mali ka tila ka ja ka san 5 wɛrɛ kɛ nin kɔfɛ o tuma an b'a ɲɛ minɛ k'o fiyɛ sa k'o y'a n'o ye wa IBK e yɛrɛ k'a jateminɛ ni ala ni kira cɛ e bɛ se non ni Mali ko nana an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka taa laginɛ drapeau ka n'o turu Mali dugukolo kan IBK sigilen bɛ IBK ma bɔ a ma déclaration kɛ ale ma wuli ka taa laginɛ président nɔfɛ ka taa tiɲɛ fɔ a ye k'ale sigi kun ye ko Mali d'abord tabali gosi ani ɲɛ kumu ministres bɛ boli n'u yɛrɛ ye i komi fa don de b'u bɛɛ lajɛlen la Mali tɛ jɔ nin k'a kan Mali tɛ jɔ nin k'a kan dɛ an filɛ ka taa cogo min kɔni na nin ye a bɛɛ ni ala ni kira cɛ san 5 ko nin mana ban ko IBK b'i présenter ka san 5 wɛrɛ kɛ aya a tɛ bali ka kɛ barisabu jamana in kɔnɔdenw ma a tɛ se k'u kungo fɔ u yɛrɛ kɔ n tɛ kɔni ni IBK kɔni ye san 5 wɛrɛ kɛ ta ɲinɛ laginɛkaw y'u ta turu san wɛrɛ Sénégali b'a ta turu o kɔta Burkina b'a ta turu o kɔta Algérie b'a ta turu u b'a turu sa ayiwa an lamɛn jamana ninnu u ka drapeau de bɛna an lamini sa tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ radio fréquence 3 lamɛnjɛrɛ jɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin fara mabakɔrɔ kan ayiwa ko k'u ka yɔrɔ kɛ région ye k'a d'u ma a kɛra région yɛrɛ ye koyi k'a lawaleya n'u Sise n'an ko a ma ko Jɔrɔma ale tun b'a kɛnɛ kan an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn o kɔfɛ an ka Mamba bisimila u bɛ kɛ ka foli ye ka se jama ma an bɛ don baara kɔnɔ an tɛna kuma caya an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔba minnu nana sisan ayiwa ne kelen buranakaw bɛ yan k'u bɛ k'u bisimila o tuma Jawara tɛmɛ n'i ka baara ye salli ala Muhammad أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن yɛlɛma donna min ye awa i ka dɔn Nuhum Sise n'an ko a ma Jɔrɔm ka bɔ bourse de travail la ka taa primature la yɔrɔ minnu ka kan ka kɛ région ye awa i ka dɔn i b'o las'an ma an ka Mamba bisimila o kɔfɛ an na tɛmɛ ni awa misiriba ye balimakɛ ani ɲantuma an b'an cɛ i jamu ani jɔyɔrɔ min b'i la kɛnɛ kan yan bon ne tɔgɔ Isa Ombotimbe Cernop le collectif des régions non opérationnelles ne au premier vice-président du bureau national là ayiwa aw ka bi marche a kun ye jumɛn ye a n'aw ka laɲini bon an ka bi marche kun ye min ye depuis bien avant aujourd'hui a bɛ san 2 bɔ ayiwa an ka région créé la ayiwa a date min dila a opérationnel ka date tɛmɛna depuis mars 2017
Donc nous on s'est dit quand même an ye jamana kɔnɔdenw de ye ni jamana ye fɛn min décider a ka jamana kɔnɔ ayiwa n'i y'a sɔrɔ ni ko wɛrɛ b'a kɔnɔ a kan ka fɔ jama de ye ou bien fɔ ka bɛn kan ka k'a la loi min voté la loi ma abrogé donc ça veut dire que loi viole la donc ni loi viole la an ye jamana kɔnɔdenw an ni min ka kan an b'o ɲini donc marche kun ye de k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka maliyɛndenya kɔnɔ an tɔɲɔnen don wa an ma sɔn an tɛ jɛn n'a ye an ka tɔɲɔ a kɔnɔ parce que an ka devoir ye min ye vis-à-vis du pays du Mali an b'a kɛ an ka région b'a kɛ donc pourquoi yɔrɔ dɔ bɛ fisayara ni anw ye donc an tɛ se ka sɔn a ma marche kun ye de ka taa yira u la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw degunnen don a ko kɔnɔ an tɔɲɔnen don u k'a lajɛ ani min ka kan a k'a d'anw ma geribuya tɛ mais sariya de don u yɛrɛ de y'a fɔ a sɛbɛnna et puis minnu ye fanga ta o y'a yira k'a fɔ a bɛ se k'a kɛ ni kɔni ko n bɛ se ka jamana ta jamana problème b'a kɔnɔ o kɔrɔ de ko n bɛ jɛn n'a bɛɛ ye n'u y'o fɔ donc an n'a ka kan marche kun ye de k'a yira k'a fɔ u ye fɛn min fɔ o m'a kan ye donc maintenant ni dutigi ye kalo tigɛ a denw ye ou bien ni dutigi ye fɛn fɔ a denw ye n'a ma bɔ a sira fɛ wajibi de don duden ka wuli k'a fɔ ayiwa dutigi an tɛ sɔn an ma sɔn nin tɛ du ta ɲɛ nin tɛ e yɛrɛ ka kɔnɔ t'a kɔnɔ o de kun ye bi marche ye. welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ɲɛmaaw yɛrɛ ma. bon welekan min bɛ bolo ka taa ɲɛmaaw ma c'est à dire jamana kɔnɔ n'i ye sariya ta k'a fɔ n bɛ nin kɛ jamana kɔnɔdenw ye i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i k'a kɛ n'i m'a kɛ c'est à dire i ka marakɔnɔfɛnw aw bɛ taa k'i bolo dan a tɛ se k'a ɲɛ donc a bɛ kɛ ni fɛn ye fɛn min i yɛrɛ tɛ se k'a maîtriser parce que bɛnkan ko de don n'i y'a ye mɔgɔ kelen kɔni wulila k'i jɔ jama bɛɛ tuguri kɔ fɔ ka bɛn de sinon kɛlɛ tɛ bere tɛ foyi tɛ min bɛ mɔgɔ lakana donc o kɔnɔna ni m'o bato ça veut dire que i yɛrɛ bɛ walanda di mɔgɔw ma pour que bɛɛ ka t'i fan fɛ donc ni bɛɛ taara i t'a fan taabolo kelen tɛ bɛɛ la yarɔ o kɔni o ye tiɲɛni de ala ka n'a kisi a ma merci nba. nin ye kita délégation ye ka na an ka région ko la ala sago aw sago an nakun ye cercle ne tɔgɔ ye Seydou Keita n bɛ bɔ Kita Maganjanbugu n ye dugutigi ka adjoint an wulila ka na Bamako ka tugu an ti ɲɔgɔn tɔw nɔfɛ région ko de la cercle dama dama de y'i fara ɲɔgɔn kan ko an ka kɛ région ye ɲɔgɔn fɛ an tɛ bɔ u kɔ kelen an tɛ bɔ u nɔfɛ su an tɛ bɔ u nɔfɛ tile bɛɛ b'a dɔn ko kalon tɛ Kita n'an bɛ mun na an b'o la n'an tɛ mun na an t'o la an ma mɔgɔ nɛni an ma mɔgɔ gosi mais an ka miiriya in n'a ma sabati an ni tɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu ko min Kita bɛ yen ala k'a ɲa ka d'an ma o y'an nakun ye. ayiwa Kita bɛna na sɔn kalafili ka kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ région ye wa. an y'a sɔrɔ baara fɔlɔ minnu kɛra k'a bila an tɛna tɔw janfa ko ka kalafili kɛ o kuma tɛ yen ni région ma créé voté tɛ Kita ala sago aw sago an ka majigilen t'o fɔ fana bɛnkan de don mɔgɔw bɛnna kan mun ma hɔrɔnya ye kan de an bɛ tugu tɔw kɔ n'an bɛ sa an ka sa n'an bɛ balo an ka balo an ka région ko ka ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ ala sago aw sago. balimamuso bɛ se ka dɔn. ne tɔgɔ Aminata Traoré ne ye madame Jara Aminata Traoré de ye. madame Jara Aminata Traoré ka bɔ Kita Samedugu ka fɔ membre de ye ne ye an ni cɛw de nana ɲɔgɔn fɛ an cercle dama dama de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an b'a fɛ ka kɛ région ye donc sisan an kɔni sigilen bɛ ka faamaw ɲɛna filɛ donc n'u y'an ka dugu kɛ région ye kalafili bɛ se ka kɛ n'an dun ka dugu ma kɛ région ye an bɛɛ de bɛ kan kelen na n'u ko cɛw ko mun an k'olu donc an sigilen bɛ de k'an ka dugu ka kɛ région ye parce que ne sisan n'an kɛra région ye nafa caman de b'a kɔnɔ yan parce que an ka ko caman bɛ f'an ka wuli ka taa Kayi k'an déplacer ka taa o ɲɛnabɔ ye n'an ka dugu kɛra région an b'a bɛɛ ɲɛnabɔ an ka dugu yɛrɛ kɔnɔ yan o ka sɔrɔ an ma taa Kayi o an tɛna dulon Kayi la kɔni an b'an yɛrɛ ta. ne tɔgɔ Mahadigɛ Keita chef de quartier Kita Ɲafala ATT le y'a laɲini ko cercle tan ni kelen ko bɛ kɛ région de maire kan tɛmɛnen o ta ɲɛnabɔra kɔnɔntɔn in ma ɲɛnabɔ k'a bɛ kɛ san 5 kɔnɔ san 5 tɛmɛra fɛn ma fan t'o ye maire kan tɛmɛnen o ta ɲɛnabɔra an fana farala ɲɔgɔn kan ka a ɲɛɲini ka taga Buguni ka taga bɛnkan kɛ yen min b'a fɛ k'a fɔ gouvernement ye ka taga Kita ka taga bɛnkan kɛ yen min b'a fɛ k'a fɔ gouvernement ye ka taga Ɲoro bɛnkan min b'a fɛ ka fɔ gouvernement ye donc o bɛɛ y'ale kelen de ye
an nalen bi kana o kelen de la kana o gouvernement ka kɛ élection ye o le ka d'an ye parce que an bɛ mɔgɔ ninnu kɔ an bɛ bɛn na ka kan kelen min fɔ an m'o kan kelen de ye an t'u janfa Keita man ka jamana le n'a ko kan bɛ min na an bɔra n'a ko kan t'a la an t'a la kɛlɛ t'an fɛ wo t'an fɛ mais n'a kɔni ma kɛ élection ye an kɔni tɛ voter o le ala sago sago. Bismillahi rahmani rahim salatu ibe togoni jamu fɔ an lamɛnbaaw ye. Ne tɔgɔ Musa Sagale Keita. Keita. Quartier Gare Juma Almami. N bɛ Haut Conseil la, Haut Conseil premier vice-président. N bɛ Imama la, n bɛ Amipi la. N ye kun nin kɛnɛ in kan, o y'an ka mɔgɔbaw ka ci ye. N yɛrɛ dɔ yɔrɔ kama diinɛ kɔnɔ ani kafo kɔnɔ. An ka diinɛ ɲɛmɔgɔba Musa Keita, n b'ale de nɔnɔ yan. Ale de ko n ka place fa, n ka n'a kɔrɔ n'a dɔgɔw fɛ. U bɛ kan min kan, Kita silamɛw fana b'o kan kelen de kan. Ka d'a kan, faso kanu, ale yɛrɛ fana ye diinɛ belebeleba de. Diinɛtigi o diinɛtigi n'i ma k'i faso fɛ, i t'i ka diinɛ fɛ. Ka d'a kan diinɛ ka ɲɛtaa kun, a bɛ bɔ faso ka ɲɛtaa kun de la. Ni faso ma taa ɲɛfɛ, diinɛ tɛ taa ɲɛfɛ. O la ko n ka n'a nɔ la sabati balemaw fɛ k'a fɔ an ka yɔrɔ k'a kɛ raison ye ka se k'an ka ko caman di an yɛrɛ ma. Maliba in ye kelen ye, a ko bɛɛ tɛ se ka to mɔgɔ kelen bolo nka dɔw bɛ to i bolo i b'o dilan ka sɔrɔ k'o ci bila ka taa se ɲɛmɔgɔw ma. Tuma o tuma anw de bɛ wuli ka taa Kayi, an bɛ bi ko ka taa Kayi, Imama ko ka taa Kayi, Haut Conseil ko ka taa Kayi. A taali ka gɛlɛn, a nali ka gɛlɛn, i tɛ foyi sɔrɔ a la n'a b'i ka musaka yɛrɛ bɔ. Donc o la ka an kɛ an ta dama raison ye Mali kɔnɔ, jamana kɔnɔ, o ka di anw silamɛ ɲɛmɔgɔw ye Kita ka fara an kɔrɔw kan. An ma parti labila, an ma fama labila, an ma président labila, an ma mɔgɔ si labila. Bɛɛ b'an bolo fila kɔnɔ nka an ka yɔrɔ ka kɛ raison ye. Sallu ala Muhammad. Ne ye colonel major des eaux et forêts. An ka hakɛto ɲini kɛ limanaw fɛ laadiriya la. Mamba, e ko ko wɛrɛ bɛ e ye nin ko in kɔ, n'i ye maaw wele n'u nan'i ka wele jaabi, mun b'i fɛ ka f'u ye sisan? I ni sɔgɔma. Vieux an b'a ni sɔgɔma. An bɛ radio FR3 lamɛnjɛkulu bɛɛ fo. K'Ala kɛ e yɛrɛ Vieux fo. I ka wuli ka jɔ la. Vraiment i y'an dɛmɛ nin ko in na kosɛbɛ. Parce que diɲɛlatigɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni kunnafoni man di, a tɛ san sɔrɔ. Kunnafoni di okumu kɔnɔna la i y'an dɛmɛ. Welewele min bɛ ne bolo bi ka se lamɛnjɛkulu bɛɛ ma. U ye comme i yɛrɛ b'a kalama. An ka dugutigiw tun bɔra région min kunna, cercle min créera k'o kɛ région ye. N'u ka région ma lawaleya fɔlɔ. San 5 de tun fɔra, san 5 tɛmɛna a ma lawaleya. Kosɛbɛ. Ni yɔrɔ 9 n'o ye Kita, n'o ye Ɲoro ye, n'o ye Joyila, Nara, Buguni, Kucala, San, Baɲankara, Douanzan. Donc ni dugutigi tila bɛɛ de tun wulila ka se yan nɔ, dugutigi 400 kɔ, parce que an tun ko départ 225, mais a tɛmɛn'o kan. 400 kɔ o de nana dugutigi la. Ani jama gɛrɛw nana tuguni ka na k'u ŋaniya jira premier ministre la, u ka yɔrɔ ka région ko la, n'u ka yɔrɔ ma kɛ région ye, olu sen tɛ kalafili régional ani local la. Donc an sera nɔ bi parce que dugutigi ninnu tun ye ci dɔ don an da ko k'a fɔ u ka dugudenw bɛ Bamakɔ yan nɔ ani u limana min bɛ yan nɔ ko bɛɛ kɛ bɔ k'u ka faraw kan ka taga primature la. Donc an nana kɔnɔ u foli de kɛ u da mɔgɔw ye an ka dugu cɛkɔrɔba ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la n'o ye Lakamin Gari ye ka bɔ Ɲoro, n'o ye Musa Keita ye ka bɔ Kita, n'o ye Monzon Mariko ye ka bɔ Joyila, n'o ye Bakayi Keita ye ka bɔ Nara, n'o ye Ndogo Jakite ye ka bɔ Buguni, n'o ye Mamadu Kulubali ye o ye Kucalakaw ka dugutigi ɲɛmɔgɔ ye. Ni bɔra yen nɔ i bɛ taa Seni Tarawele, ale ye Santa ye ka bɔ yen nɔ ka taa Bajankara, an bɛ Usmane Ganame fo ani Usmane Sise Douanzan ko ka na
bi micro la ka Bamakɔkaw bɛɛ fo fɛn fɛn bɔra ka fara aw kan nin ko la surtout aw kunnafonidilaw k'aw fo ka waleɲuman dɔn ko a' ni ce a ye bɔlen min kɛla k'u kunbɛn vraiment u b'aw fo ka waleɲuman dɔn Ala k'e an sara Ala k'e laɲini sabati an nana k'u foli kɛ jama ye. Ok Mamba e de ye kulu min sigilen bɛ sen kan a kulu in ɲɛmaa ye collectif de tɛ aw bien collectif des régions non opérationnelles. Ayiwa an b'a fɛ ka ɲininkali min k'i la sisan o de ye k'a fɔ aw ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye a ka ɲɔgɔn ye senfɛw layidu de dira k'a fɔ awa a ka laɲini bɛ sabati wa yanni waati jumɛn cɛ ou bien awa an y'a mɛn de. Ɲɔgɔn ye in tun tɛ dɔwɛrɛ ye n y'a f'i ye kuma dabolo la an ka yɔrɔ kɛra région ye san 5 tun dira an ma san 5 banna yanni ka san 5 ban an farala ɲɔgɔn kan. A yira k'a fɔ yɔrɔ 2 bɛ yen u y'o yɔrɔ 2 dɔrɔn de ta u ye Mɛnaka taw ye dɔrɔn de ta Mɛnakaw sina k'o ta ka bɔ tɔw la parce que anw ma marifa ta mais o bɛɛ la Ala ka hakiliɲuman d'an ma an tɛna marifa ta jamana nin kama an tɛna waleya gɛrɛ kɛ min bɛ sariya sɔsɔ mais an kɔni b'an ka hakɛ ɲini sariya kɔnɔna la donc okumu kɔnɔna la dugutigiw y'a yamaruya u ye gouvernement écrit a kasiya u ma jaabi u mɛnna u dimina de ka na an taara premier ministre fɛ yen nɔ an tun taa dɔ wɛrɛ la c'était pas une séance de travail u tun nana dɔrɔn message dɔ tun b'u bolo ka na fɔ a ɲɛna o message tun tɛ foyi ye u ka yɔrɔ kɛra région ye a ma lawaleya u b'a ɲini premier ministre fɛ n'u ye lettre sɛbɛn k'a di a ka gouvernement mana ka ministre ma olu ma jaabi u nana yira a la kalafili bololalen filɛ nin ye u t'a fɛ kalafili nin tɛ kɛ a y'a sɔrɔ u ka gouverneur ni fɛnw ma nommé a y'a sɔrɔ u ka découpage ma kɛ u tun nana o de fɔ premier ministre ye donc u t'a fɛ kalafili ka kɛ tant que n'u ka découpage administratif ma kɛ ka gouverneur nommé yaasa u yɛrɛ fɛnɛ bɛ se k'u ka région président fɛnɛ sɔrɔ donc u nana o de kibaruya da premier ministre kulo kan k'u ka dugu ka région ka lawaleya joona joona sɛbɛn y'a fɔ cogo min na premier ministre ko vraiment a y'a mɛn u n'a ka kan vraiment inchallah a ye a ɲini a ka ministre de l'administration territoriale min ka baara don ka mesure bɛɛ ta joona ni tile 2 na pour que k'a lajɛ n ye sira ɲuman kan walasa dugutigiw n'u ka laɲini bɛ se ka kɛ cogo min na a y'o de fɔ an ye a kɔni a bɛ n'i cɛsiri u ye laɲini min fɔ nin ye inchallah k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛna fɛɛrɛ tigɛ o kan ye ko an k'i fara kan commission yɛrɛ bɛna sigi commission na bon CRDF yɛrɛ bɛna don a la donc gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na an k'i jɛ peut-être olu bolo b'a la mais a ko b'anw de kun kan c'est peut que fura dɔ b'an bolo t'olu bolo donc an k'i sigi ka fɔ ka bɛn kɛ mun kosɔn laɲini min fɔra a bɛɛ bɛ se ka kɛ an sago la a n'a waati la o de kuma tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ a y'o de fɔ an ɲɛna k'Ala k'an fo an jo don vraiment olu gouvernement jo t'a la parce que ni i ye sariya ta a kan ka bonya de c'est vrai gɛlɛya dɔ tun bɛ yen nɔ mais il fallait communiquer communication yɔrɔ o de nana ni gɛlɛya ye o de kuma tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ a ye dugutigiw fo vraiment u ka wulikajɔ la bon a yɛrɛ fɛnɛ jugu b'u kan pour que laɲini nin fɛn nin Mali région 9 ninnu ka développement dɔrɔn tɛ n'a kɛra Mali bɛɛ bɛ lafiya bon donc o de tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ vieux primature la dimanche don élection yɛrɛ bɔra a ma walima an y'a kibaruya sɔrɔ hali n'a ma kɛ ayiwa foroba kunnafoniba ye k'a bila maliden bɛɛ sago la k'a fɔ ɔhɔ awa a kɛra officiel ye nka kunnafoni di sɔrɔ siraw kɔni bɛ ka bɔ n'a ye k'a fɔ siga la k'a bɛ komi élection bilala mois d'avril la yala n'o kɛlen don a tɛ komi aw ka laɲini sabatira fɔlɔ vieux nin kɔni ye anw ka laɲini sabatilen parce que an y'o de fɔ an tun t'a fɛ ka taga élection na a y'a sɔrɔ an ka yɔrɔ ma kɛ région ye parce que n'u tun ko k'u b'a jagoya kɛ affrontement tun bɛ sɔn ka bɔ a la i yɛrɛ y'a jateminɛ anw ye nin kangari da depuis le 25 février 2017 ko gouvernement kɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ yanni ka élection waati se k'an ka découpage kɛ yaasa anw yɛrɛ fɛnɛ bɛ se k'an sen don ni kalafili la o ma kɛ u nana élection date fixée ni dugu 9 na parti yɛrɛ dɔw sɔrɔla ka t'u ka liste déposer u y'an ka dugutigiw kan sɔsɔ donc anw tun nara bɛ ka na kangari da kɛ n'an tun seginna ni élection tun bɔra nin cogoya la ne b'a dɔn mankan tun bɛ bɔ a la dugudenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bon vraiment élection reportera an bɛ se k'a fɔ nin ye Mali yɛrɛ ka hɛrɛ ye ka sara min tun bɛna kɛ vraiment o tɛna kɛ tugun
tuguni an bɛ se ka fɔ nin y'an ka victoire ye surtout minnu tun ye an kan sɔsɔ olu kan mais hali bi an bɛ a ɲini ala kɛ halinama d'u ma an bɛ ala deli ala kɛ fɛɛrɛ ni hali di gouvernement fɛnɛ ma ani anw yɛrɛ ma an ye fɔ ka bɛn kɛ yaasa yanni kalafili min boloda n'u ye ko avril élection région bɛɛ ka région kɛ lawaliya yaasa anw yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka fara kalafili kan an ka président régional fɛnɛ sɔrɔ donc on peut dire que vraiment an ka victoire do ni an ka anw sago dɔ sɔrɔla sebaya dɔ sɔrɔla merci beaucoup awa an bɛ kuma segin ka na an balimakɛ ma ale bɛ bɔ awa Nara a k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ jɔyɔrɔ min b'a la tɔn kɔnɔ a k'o fɛnɛ fɔ an ɲɛna an balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ani jɔyɔrɔ min b'i la tɔn kɔnɔ Vieux yani n k'an yɛrɛ présenté n b'i yɛlɛ fo fɔlɔ a diyara n ye k'i waleɲuman dɔn bamananw ko ten c'est à dire waleɲuman ni foli ka kan yanni bi ka se i ye caman kɛ i tilara ka dɔ wɛrɛ kɛ ka fara kan an bɛ se ka foli de kɛ ka i waleɲuman dɔn ala k'an tɔ ɲɔgɔn ye amina n'o tɛmɛna ka bɔ yen ne tɔgɔ de ye Dawuda Magasa ne ye vice président CERNAF kɔnɔna na donc collectif min bɛ yen mun bɛ ka an ka hakɛw ɲini pour que jamana kelen o ka sariya min taara ka ni raison kɔnɔntɔn in kɛ raison ye n'a ma waleɲa an bɛ ka o ka hakɛ de ɲini k'a d'u ma kosɛbɛ donc ne ye vice président o tɔn kɔnɔna na awa i ye vice président ye tɔn kɔnɔna na i bɛ bɔ dugu min na n b'a fɛ ko fɔ ne Naranka ye kɛrɛnkɛrɛnnen Nara dugu jumɛn Nara dugu jumɛn n bɛ bɔ Falu commune na Falu sisan sa an b'a fɛ ka ɲininkali min k'i la Dawuda o de ye k'a fɔ région ko kɔni a fɔra a kɛra ye nka a ma lawaleya aw Narankaw yɛrɛ awa ni a kɛra région ye nisɔndiya jumɛn bɛ k'a o la ani a mana kɛ région ye nafa jumɛn b'a la Vieux ni nafa tɛ se ka bɔ fo ka ban a nisɔndiya yɛrɛ fana tɛ se ka fo ka ban ka d'a kan n'i ye exemple ta Nara dɔrɔn kan c'est à dire an ka cercle n'i y'a ta Mali kɔnɔna na cercle foyi tɛ yen goudron tɛ sama ka se cercle min ma mais an ka cercle goudron t'an fɛ yen Naranta mana dabɔ i ma ni i bɛ da su fɛ de i tɛ sunɔgɔ donc n'a kɛra région ye non seulement jeune diplômé min bɛ yen a bɛ na ni emploi caman ye a bɛ dugu cercle développé ka ko gɛlɛya caman bɛ yen insécurité min bɛ yen c'est à dire a bɛ na n'o caman kɛlɛli ye parce que comment on appelle base militaire bɛna dilan cercle découpage mana kɛ cercle min bɛna bɔ région kɔnɔna na olu yɔrɔ caman bɛ yen base militaire bɛna dilan yen au moins pour sécuriser la zone donc o bɛna ni hakilisigi caman ye donc a nafa tɛ se ka fɔ ka ban a ye aw falikɔ yɔrɔ yala a ye lakanabagaw sɔrɔ wa Vieux an ta da tɛ se ka don kuma na ko an bɔra ka wagati tɛmɛna an nana radio la an nana kunnafoni d'i ma an fɛ hakilisigi t'an fɛ yen an bɔlen don maliyɛnya la kosɛbɛ parce que an bɛ an ka musakaw sara mun ye taxe ye mun b'a to an bɛ se ka da ka sunɔgɔ cogo min na o mɔgɔ t'an bolo mun b'anw lakana donc o tɛ Falu dɔrɔn ye dɛ o ye Nara cercle fan bɛɛ de ye ka d'a kan kalo tɛmɛnen n'an seginna kɔfɛ dɔɔnin Gire CV o taara Muruja ani Kaluma ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa bila bi an bɛ yɔrɔ min na nouvelle foyi ma sɔrɔ a la a Gire CB gendarme CB k'a ka chauffeur kɛ faga o tun ye militaire ye k'a yɛrɛ ta ka taa n'a ye ani mobili fo bi nouvelle an ma sɔrɔ a la a ma ye mobili ma ye ka da ni i bɔra yan n'i bɛ taa Nara n'i sera Muruja c'est comme i bɛ ka ko de daminɛ tant que n'i ma se Nara i hakili ma sigi donc an fɛ yen c'est à dire insécurité totale de b'an fɛ yen an ta ka jugu ni Nord ye tant que ni Nara ma datugu de Nord tɛ se k'a yɔrɔ sɔrɔ ayiwa sisan welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamana marabaaw ma nin yɔrɔ ninnu kɛlen a kɛra région ye k'a lawaleya welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin u ma jamana marabagaw an b'u fo k'o waleɲuman dɔn munna o don na an ye ŋaniya yɛrɛ min kɛ ka taama min kɛ ka taa gouverneur fɛ yen premier ministre fɛ yen a y'an bisimila ka hakilisigi kuma caman fɔ an ɲɛna mais mɔgɔ i bɛ ka fɛn min ɲini n'i m'o sɔrɔ fɔlɔ ni fɛn min fɔra ɲɛna i bɛ kuma ka da yen de a kɔni ye hakilisigi kuma fɔ an ɲɛna dugutigi 400 ani kɔ min bɔra u ka sigidaw la ka na Bamakɔ yan ka na u ka ŋaniya jira a fana bɔra a ka bureau kɔnɔ ko ale yɛrɛ kan ka tagama ka s'u ma ka t'u fɔ ka d'a kan a b'ale yɛrɛ concerné an ka hakɛ don an jo bɛ ko in na donc a y'o foli kɛ ka jo d'a ma
ka hakilisigi kuma fɔ an ɲɛna don nataw la ni mun fana bɔra la an sera ka na foli bila an ka mɔgɔw la wele bilara minnu ma ressortissants minnu bɛ yan ani sympathisants minnu bɛ yan minnu sera ka bɔ ka fara an kan ka taama in kɛ an b'u bɛɛ fɔ nin yɔrɔ in na wele bilara mɔgɔ mɔgɔ ma a bɛɛ bɔra ka taa taama in na k'a k'i kungo ye donc nin yɔrɔ in na o bɛɛ ni foli de ka kan donc ka gouvernement yɛrɛ fɔ k'a daminɛ président na fo ka na bila gouvernement mɔgɔ laban na bɛɛ bɛ fɔ halisa bamananw ka kuma de ɲɔgɔnmɛ kun bɔra kɔlɔn na kufɛn ma bɔ kuma duman kɔni fɔra an ɲɛna jigisigi kumaw fɔra an ɲɛna mais n'a waleyara don min na o fɛti fana e vieux a tɛna fɔ i kɔ a tɛ fɔ n kɔ inchallah Nara commune ye commune joli don Nara commune ye commune 11 ye a dugutigi 11 bɛɛ nana wa a bɛɛ ka représentant tun bɛ yan han Nara yɛrɛ dugutigi ka représentant tun bɛ yan Falu ta représentant tun bɛ yan Gire représentant tun bɛ yan Bagunu représentant tun bɛ yan commune 3 de bɛ Bagunu ko Bagunu Tijani Jan bɛ bɔ yɔrɔ min Bagunu Tijani Jan voilà Tijani Jan tun bɛ bɔ yɔrɔ min na commune 3 de bɛ yen mais dugutigi kelen de nana o commune 3 représenté ayiwa a ɲɛna i ka kumakan laban ne ka kumakɛ laban an bɛ tila ka na vieux de fɔ ka da ka presse fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kan k'o bɛɛ fɔ c'est à dire n'an ko k'an ka bɛɛ tɔgɔ ta an bɛ fili adamadenya ni fili tɛ ban mais an kɔni bɛ kumaso min kɔnɔ mun ye vieux ka yɔrɔ ye FR3 an bɛ fɔ ka tila k'i fɔ k'a yir'i la an bɛ ɲɔgɔn fɛ i ye mun k'an ye an ma sanu d'i ma an ma wari d'i ma i y'an dɛmɛ ala k'a to an kɔnɔ amina yarabi merci ayiwa narankaw k'aw fo n'o bɔra yen Mamba kumakan laban kumakan laban an bɛ yɔrɔ min na bi comme o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye foli de ye parce que vraiment an ka marche a réussira délégué fɛn fɛn bɔra yɔrɔ min na ka na u bɛɛ ɲuman sera an bɛ ala barikada ka ala fo saya la ali belen ka welewele da se mɔgɔw ma wuli ka jɔ a kɛ dɔ fara a kan Dawuda y'a fɔ ka kuma la sisan ni ɲɔgɔnmɛ kunkolo bɔra kɔnɔ o t'a bɔlen ye kumakan duman fɔra an ye wa an fana bɛ ala deli gouvernement ye kuma min fɔ ala ka a se a d'u ma ala kan bɛn Mali ka hɛrɛ kan o de tun kumakan bɛ ne bolo k'a fɔ lamɛnjɛkulu ye la négociation continue an b'u ka bila la u y'a fɔ cogo min na ni min bɔra la inchallah an b'o da an lamɛnjɛkulu kulo kan an kɔni ka ligne rouge kɔni bɛ yen o ye élection locale ni régionale an t'a fɛ k'a taga o la a y'a sɔrɔ an ka découpage ma kɛ an ka gouverneur ma nommé o de ye an ka ligne rouge ye mais sinon fɛn fɛn b'o kɔnɔna la an bɛ jɛna n'o bɛɛ ye tɔ bɛɛ ko wɛrɛ merci ayiwa ɲamɛ bɔra kɔlɔ kɔnɔ a tɔ bɛɛ ko premier ministre a ye aw kunbɛn k'aw bisimila ka kuma duman fɔ aw ɲɛna o kuma an bɛ awa foli di cɛkɔrɔba minnu fana bɛ yen ni u nana an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ ani ce merci awa nɛgɛ kɛrɛfɛjuru ni ye awa communiquéw ye an bɛna min kɛ ka kɛnɛ kuncɛ nka an b'a jira limanaw na k'a fɔ n'Ala ma baasi kɛ sini o ye don dɔ ye an balimakɛ dɔ bɛ yen a gagnera awa i ka dɔn PMI la a gagné kɔfɛ désordre la wari in ye 280,000 ye a taara k'a bɛ taa wari ta m'a dɔn billet tigɛtɔla billet min bɛ to awa kiosque-tigiw bolo o billet kunkuru dɔ nana ale fɛ yen ale ta kunkuru dɔ taara ye a kun ye carnet ta nka a gagnéra 280,000 PMI Mali ayiwa ko wari yɛrɛ bɔra yɛrɛ nka cɛ taara k'a bɛ taa wari ta a k'u tilala tuguni ko wari bɔra tiɲɛ yɛrɛ la koyi nka wari e ko k'u ma tila k'a reverser wa ayiwa nin kɔni ye kabako ye maa caman bɛ k'i plaint bi a na kɛ PMI Mali kɔnɔna na purutitaw ni tɔnjɔrɔndaw minnu bɛ sɔrɔ o caman tɛ sɔrɔ bilen o maa kɛ bɛ ɲɛnama minɛ ye ayiwa n'Ala sɔnna o kibaruya bɛ se aw ma ani bɛn ni kelenya jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na minisiriso min bɛ yen n'o ka minisirisoya bɛnnen bɛ musow ma ayiwa o ye kɔrɔnfɛla musow sema musow ani plateforme musow a y'u bɛɛ lajɛlen wele k'u fara ɲɔgɔn kan ayiwa o tuma k'u k'a lajɛ u ka bɛn kelen kan ani k'i d'ale musow ayiwa n'Ala sɔnna ma a bɛɛ lajɛlen bɛ i se in na nin waati in na koyi nka a bɛ ɲɛnabɔ ka d'a kan sini o kibaruyaw fana an bɛna olu lase aw ma ni Ala ka ɲɛ n'o bɔra yen min ye awa Samɛ musow fana ye Samɛ min filɛ nin ye awa commune 3 fɛ n'i bɛ taa Kati sira in na olu kɛn bɛ ka top étoile labɛn bi n'Ala sɔnna ma 16h waati Samɛ balontan-dɛrɛ yɛrɛ awa mairie da yɛrɛ la ten cɔyi o tuma top étoile musow bɛ n'o kɛ bi dɔwɛrɛ dun man di an balakaw ye ɲaga kɔ maa taa gire o la ka na sa o tuma na u bɛ sɔrɔ ka na fɔ an ɲɛna k'u sɛgɛnnen don f'a ka bɔ dada ayiwa n'o bɔra yen min ye awa association des malades diabétiques commune awa Kati k'u bɛ jɛ ɲɔgɔnya la jabɛti ko kɛlɛ yɛrɛ o bɛ se san sɔrɔ cogoya min na o tuma k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ min ye district de Bamako ye
awa jabeditɔ kɔni lajɛli u bɛ ka kɛ 10h30 waati novembre kalo tile 29 a bɛ kɛ ka daminɛ 6h30 la awa min ye i ka dɔn jabeditɔ ye ko bɛɛ lajɛlen ka wuli bi ka caya awa ka taa u ka jabetiko jate k'olu laminɛ denmisɛnnin ko t'a la maakɔrɔ ko fɛnɛ o tɛ a la n'o bɔra ye min ye awa ko ka da bɛɛ lajɛlen kundu ka population awa Bamakɔ ani a lamini bɛɛ lajɛlen ko min ye kuranɛ kalan belebele o labɛn bɛ mawuludu hukumu kɔnɔ alamisa wula fɛ awa 21h waati tɛnɛnde grande mosquée Ndomikɔrɔbugu wulada fɛ min ye awa i ka dɔn mawuludu belebele a bɛna kɛ Mohamed awa Kɔnɛ fɛ Kasimu Kɔnɛ ani Bakali Kɔnɛ Mohamed Seyidi Kɔnɛ awa ko an ka bɔ ka caya an k'an yɛrɛ ye nin mawuludu in kɛnɛ kan n'o bɔra ye min ye Sɛki Bubakari Jara ye awa ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ min ye labɛnw ye olu sabatilen don mawuludu o wula kama alamisa don awa 21h waati tɛnɛni football min filɛ nin ye Dawuda Bugo kuma k'an ka bɔ ka caya n'a mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la 75 06 14 00 an ka weleli k'o la walima 65 90 05 88 98 walima 20 73 32 82 nɛgɛ karafe juru bi tan an b'a jɔ yan sini kunnafoniw ka ca awa an da ma se minnu ma an bɛna olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a di limanaw ma laadiriya kɔnɔ Ala ka tile hɛrɛ i ni ce. Vieux blé ka émission kadi, vieux blé ka émission kadi, k'a daminɛ